nate yantan rempah bau kiwa dengan mastakan siwa walung nate tatan mundur iki sira walung nate sanewenten kerauhan sampunang ngeranjeng iriki sampunang ngeranjeng rengajeng daging mariang pembersihan nggih gamel suang-suang Pondok Tirta Pesimpangan Margiang Rauh ke Sentre Iya terus memargi Sanu! Saya akan menang Dumon.
depan titiang almuningan sesuka titiang wenten rikiring jagat dirang ngiring sepamargani dana kilingsi sane mau parap tapet pukulun titiang ojar Sri walu nateng dirang dong dewa tiada pada alane ngelarang ajuku nesti naranjang makue hidup modor besisya sakya waloi dewek sisyane utama ane kesayangan dini nyelam putihan di kira hidup dana kapeng panjang itu masih panjang-panjang sami semuyuk ngiring linggih hidup dong dewa ratu dalang awat apakah anjangan mau metrebe putra sawiji sane mau parap tiah ratno mengalih yang buat kenisto rayuni dami yang inurga mayang dewa sekadi sang yang ratih ngalan sareng nah dong ujang tuh kune bakat sama bangsa ngengal ngedas lemah jagate paling melah jani itu sang sinuun lakat tangkil dong dewa jalan jani ngalat ambungan langsing lanjang pamolone nyandat gade Ratu sang sinuwun rares-rares medal pelungguhi ratu titiang sampun siaga jagi tanggil renganggani ratu Puja Dewi Durga Namah Swami Wijil Sirwalunata Amuro Kedok akuan ngalaken Mayu
sabda. Tadi. Waduh, kong susang ring anggo sariran. Inah tuh gitu bersama yang Amodwar kau didang perdiwapah Tiju bayu angkasa Lintang dengan muang suryo candri Yus Ngastuji sang yang durga berap Walwiu kadi kesapu dining sang yang angkasa Sang ru dining sang yang ibu pertiwi. Luwe. Suasana. Akalo. Amanyo. Awan ngatindak luar gunung Mahkemiru yadang wawan siru walunat lah telang sirame meme kaya apa tuan dentu Yen panggih titiang sakadi sang yang durga berawiangan polonggo hiratu aing patut ma bener kaya saturan tu tindak walu giri lumaku netran tu suri kembar siung tu sulak sali mangkano subawan siru walunadu nenten nyamo pada yang wados wibawan polonggo hiratu angin riwau rinasu lilo tanpa itu ritual siru walunadu indek punapi punika turus dikayang titiang mapanano sunun tersawiji mengaran ratno manggali mangke sampun pinakestri maring kediri raja patut sake wala dede kayang yani nyanyi cening tusing aduh nyan orden itu kengken mirip wong mirip dadi prameswari itu di jagat kediri raja dadi sing kekenoh nyan ban meme yen pinoh-pinohan titiang minap enten opot karya di kering kediri raja sakit panjang sakit malih jebol si tetangga Bangyang sampunan ika Paliwara anggih titiang yene kenah-kenahang meme subuh madan tua nggih pangsing sayan sakit nyanake kenah meme laudang
antos teken yo nyan icening nyenawang ben mani ben puan sakit yo ngapor telwong rauh yo nangkil dini diajang memene najak ya cucun meme sakit nyen jenawang hambat ya kenal meme sih gitu patut pisang yen sapunika pamargene titiang naler gardi Ratu. Nah bibi lautan nejane antos ngantos penekan ye pianak delahe nah nejane lautan iring anake buku ulah bibi kungu ke Ratu. Yen sapunika kayon pulungguh Ratu durus-durus titiang jagi ngiring Ratu. Sesana dan jangan apa jalane rasakan tengaking ladari Rahayu luputin lareng laki kabeh anak sengko dadi manusia Jin setan dedemit memedi
madan anak wane kau halo geni murung rong nyak ing tawang manusane mau urip sakit ing sang hyang atma jaga lawa biada ini mana yuk tepuk tangan dong sekagong di tiangnya sekali lagi tepuk tangan enteng ya generasi dua nih generasi dua nih iya not jagat kali jani ya cara jani nih jangan main-main. Bayangkan Pak Wayan Koster nika yen nikang ngelana jenik nika nyoman kelawan kentut boyo kentut ya ketut nika kali channel insentif oh artinya napi artinin raga di Bali niki KB niku sampun berhasil sehingga tradisi adat Bali wayan mati nyoman kedut wayan balik nyoman kedut wayan balik niki tidak ada yen subuh ngelah wani kengken nengi ragol akan mempertahankan tradisi adat budaya Bali. Kebutuhan masyarakat kehidupannya sudah semakin tinggi. Latihan gen niki sampun kewah. Pak Didi nih selaku koordinator niki bingung. Cangkep gangsel tukang kendang sing teko. Cangkep tukang kendang, tukang kepluk sing ada. Dan mewah dan niko nak lakar memimpin mengatur organisasi seni. Kalau sudah sukses mengatur organisasi seni, di Jojang nika di organisasi pasti akan sukses. Maka awinan di Jang Riki memarakan ngiring mino kadih kewentenan ris pemada gendane Ratkriano Patih Maderi sane wenten niriki ring jagat ke diri di wis yen sampun irago yen subuh irago lakar ngiringane madanana imbu angarto
wikan widakdo kecaro irago ngoyong di beden pancorenane songene gede itu pasti ke coba udung di batu tapak iman des maka awinan di tiang liang kadi makin sekadi atur di tiang isane wawu niki isane patut irago geseng raksa cakero habis ukero pakulun itu makin sane ngancing widangan jagat desa adat lemongan iki napak pertiwi oh maka hawenan saka situ itu sesuunan jagi pacang entangan riki raga pangnya lemuh landuh gede pekenyung sandang papan pangan mando irago niko pilih-pilih raris niki tesen yen nandeang titiang yen agama Hindu yen sing seni budaya tradisi lakar nganeng yoto motaksu tidak akan maka hawinan titiang niki nyajakang ni duska gong ni jadi pangnya irago jadi ngelah irago do pakam cuak oh niki wawu cuak cuy niki mulu bangus yen subuh seni ada tradisi nganutin pakem pasti ke sampun pasti subuh yang mekilit di antara satu dengan yang lain cok 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 niku akibat yang di latihan niki selalu minum kan hewah bane terutama niki nanda niki cek mamunya wah lawan nuwi mereka Pangsing enggala kasep beli kelawan ning cai pangsing nyanan liu neng beli ngorco suangi pancai ini pangsing ulian beli kelawan ning cai kalian celana ancang geles deh bangun tuh Nenu nyaluk celana beli, atos beli. Beli di jado. Hah? Beli di jado. Beli ngancah Dut. Hah?
beli ngencah. Adi pak aja mencah deh ya. Beli ngencah bang Dayan ngencah di Catu Sepatu. Oh gitu. Kami lu saya nana. Main ay pesuang ibang jadi gengkel ay. Dengan jadi pakem mikau cai ni. Mapan ini dilempurkan ke sini. Seni. Sana. Lawan cetak lawan bodoh le je dulu. Ada apa tu? Hah? Ada apa itu? Saya nggak ada apa. Oh, sing ada apa? Apa tinggal ci tu? Di dalamnya? Tinggal ci. Hah? Tulisan tu tinggal ci. Coba baca tulisan tu apa tu? Aku beli ngidam baca. Cen, Neng ngidam beli baca tulisannya. cen tu. Neng. Apa tulisannya tu? Oh. Om Swastiastu, Terus. sesolahan aji calon arang. Hah? Rakna menggali, menggali. Menggali Apa apa? menggali? Menggali apa menggali? Ratna. Hah? Ratna kencana. Hah? Ratna kencana. Oh, kecana. Beli ngidam. Ratna menggali ke tudung. Bisa berarti- ada lemongan Berarti pas pati liwat. berarti kan beli ngidam baca. Ya. Kemudian cang orang beli baca. Saya beli ngetes ke. Ya. Oh. Cik bisa baca, coba baca. Sesolahan. Aji. Calon arang. Ratna mengali. Metundung. Nah, musola Lut. Semua jano Hilangan santara. Wang itu nyencai Wangnya solah ikau cai ngantuk dengan emadar pangkong cai Selendang jani. Apa yang nyongko di wangaman. Tô bia Yat no tu no sayang Jaglanku Wang gitu nyenapin beli Wangnya cai Ngena mau bau cai sana dan cai tadi bertidur Ya no Dad. Dad. Nyen masang karpet nih dunia Dad. Hah? Dunia ada sih siangnya tepuk beli nih. Apa ya? Nyen masang karpet nih dunia nih. Wih, tepuk beli kerapet teh. Oh. Fragile, tepuk beli fragile. Barang pecah belah nih. Apa Macam-macam apa beli. ngeranang beli matakon nak masang karpet nih tawang ji. Melindar malu melindar ah. De mani kaduci melindar sing ada nak masang ci karpet ini yo. Meluci ka kijong udah aspal ali ay lengah ci. Oh, sing ka dini. Aduh. Ibi na ka Ini dini. nak sajan belok saja nih. Karpet ning jaja. Yen ditu jaja ci Kan? ci kena sepines. Pemadam sepines. Nak kena hong ditu sepines.
Nih alih nenek karpet subuh nih panitia nih nak subuh yang memikirkan. Hah? Bangsa ngiraga tuh nyejak aspal. Hah? Cing udah ngali aspal tuh belok cai nih tuh. Mendidih nak keditu. Bumi maju kene cai. Memang melindar malu. Melindar tau. Ninggal ke ditu jani sing. Nah yang ngerti nih, ngerti tawang cing ngerti. Kan? Panitia nih ngerti. Hah? Bangnya sesolaan tuh nganut adung. Ngandung adung itu? Payas cai. Hah? Busana. Hah? Reraosan ci. Hah? Banyak masih di bedene luwung. Gitu artinya mungkin. Gitu. Oh, sing tawang masih. Namapan beli ke lawan neng cai. Saja. Ada nih dini. Ya lu beli pangkuda lagi melindar sebenarnya kecak-kecak kenyal aja. Sing bemani beli lakar sing man, biar melindar dini misi karpet. Oh, gitu, nah. Oke, biar sing ngerti. Kan lungan nak tuh. Ningali ci bule tuh. Ikan bule. Yen bule bisnis tuh dini. Hah? Yen ngorto yang ngajak klien nih, tawang ci. Oke. Aduh, sing tawang ci. Mam jalan biar ngorto. Mang kudia macam Aduh, pasti kene. Hi my friend, how are you? Jak bulenan mercang saya Wow, kan. kene kan yo ngorto. Engken. Me ado beklong jam kene kan yo. Kan. Tawang ci tuh. Engken. Gitu, bibi mau ngomong. Ah, Bo, benar bibir darah pemakan sih duung mungkin menjalan ngomong. lancar. Hah? Pemikiran tersalur. Ah, Oh, kene yo. Len ke cara irago, cara cai nelpon. Ben misi negak ngale tongos di balai Bali ben misi nyelele. Wah, ben bidang kalungan ah. Sing tawang. Sing tawang. Do cinlo masing masuang dialek ci gini di Lembongan. Do nak kekayaan do. benar. Oh, kengken. Benar. Kengken sing nawang nah. Menerus. Baby dan kada nong. Ah, Lu tangan nuan. Ye kalian tanya. tawang beli arti. Awak sing nawang. Udah awak adik anak Bali. Dia mesti metakon. Aduh. Sing lat lendor itu Bambang Gede Rawi. Aduh, saja Dapat tangan nuan. Nika jam bangga nika. Nge mati dah awak nih. Mati dah awak nih. Aduh gemos aja. Aduh, babar gemos itu. Waduh saja deh tamu deh sepi. Gunungnya berok saya nak meli. Ada mangke ide. Tika napi ni kau dua ni kau ya? Mangke ide. Yang Bangke. yang mau merangin. Bentar di semua jungan batu ni balik ni. Weh, ada dah. Tawang beli Oh. artinya kengkeng retona. Itu sudah termasuk kekayaan tak. Nah, jangan malu Ci. Jangan malu Irago melestarikan bahasa pedidi. Bila perlu yang Ci jadi ngoyong di Badung. Hah? Pesuang dialek rago dini. Iya. Nuso. Hah? Subo Ci medaro. Subau. Tanah timpalnya itu. Mencang misalnya cang nak ling nuso ngorto cang nak ling kajo jani. Dong subuh seliwah kajo kalot munyen cang. Sing kengken nak Jangan negara timpal. kan gitu. Nanang nani ni cai. Jak. Menyanyi cang lah timpa lu ling kajo misalnya ling bangli nih. Ling batur kita mani nih. Ali batur kita mandi. Ling batur kita mani. Tumen kenusa ini nah kan. Jadi ngorta jadi aja iya. Ba. Dot ke jauh dot. Kema. Ya awak muda kemau. Dot biau tak biau dot. Apa tak biau? Tabia berada kita aja. Ya awak saya ada biar di tu awak budok doang ada di tu. Aja lemah beleleng Asik itu pokok awak ada budok di tu, ada tamu di tu, ada ketepau di tu, ada udang di tu, ada muduk di tu. Dan beli kontak itu pelir ada ane tu. Kaja nasi ngalah pasir, bisa ngalah ke depo. Mayo tak biar orang di tu awak orang ada muduk, ada mulu. Coba artinya tu perbedaan yang Oke, kan ada ane. Perbedaan yang indah ada ane. Beli tu Kan? sing malu mengatakan bahwa itulah kekayaan leluhur ane bangi raga dini di tanah kelahiran raga. Setuju lah bidang. Nah, itu nah ye, kengken. Kamu mancanegara kan mai. Bayangan situ kudo maya tiket dengan bola Australia mai. Pas Coba. aja. Iya kengken. Apa alih mai? Apa ada mai? Seni budaya ne. Hah? Coba sing dawang. Ye.
tamu mancanegara tuh maya apa alih Benar mancanegara, yen tapi yen mulai kubut mirip pembeli ya, yen main tuh sing ada land dia pasti kal ke pasir tuh. ke pasir Oh, ngalih kang, ngalih ebe, ngalih mola-mola, ngalih manta. Oh, ngalih keindahan pantai, ngalih tebing nih, ngalih drandang ngalih randang. pusing Nah, kayak no mirip no. terus Awak sih ngomong mau. Singau. aduh kene aja ngortan ah Apa ngelada dong? Hah? Apa ngelada? apa kadang nak itu tinggal Aduh, itu. Nah, coba jani orang beli. Aduh, apa mah kawinan jani ragone nutur mandi mecanen nih. Pedes yang apa kadang macet Nah, nih jani ada jani perjuru iraga. Pengelingsir beli kelawan yang cai. Berjuru para manggala sami ya adat dinas dan lain sebagainya. Jani nyansang padat jani nih tradisi ragone. Oh, aci rago di desa. Ken bang cai ngerinci keng nih. Karena satu beli busan tuh. Kabe ci berhasil. Kabe ken. Ya, nyen mani lah keraja ci mundut. pas aja Ken. Nyen lakar ci aja negen gong. Gong cing ngelas masing-masing banjar nak negen sing ado nepok nih ado nih negen sing ado. benar terus Boh, nyujung penjor ci nyida di dadio ngebang penjor ci sing ado. Tekau panak ci uling di Badung main yang mau bakti majalan kau Badung. Anak ngetelu na sing ado, nak ngembus pawa prostro sing ado, anak betul. Nah, tuh, nah. Nene fakta nene beli nak geng. yang subuh itu ken Nah, nih subo jani kembali buin ke kesadaran Lunas nih teken paro-paro manggalo panglingsir tokoh titi ang sarong sami. Oh. Kengken carane rago nih ngalanang bakti. benar Bangsing kedasaran bahani rago to kengken memaksa. Bo, irago to nyesel, meseselan. Awak doang ku kene ya. CGT canggih Awak tuh WA tuni nang ngomalua. menurut Amone yang orang ngopir yo freelance. Imak tamu snorkeling. nak kene sujatine do beli Ajak menek gong Pak Didi sengato. Aduh, Pak Didi curhat aja cang nih. kengken Engken, telan curhat kengken bapak subuh ngebel subuh uleng buan. Yang orang nah, kalau ya sing teko kalau sing dekau mati dah bapak nih. lah neng orang nyen lah neng tuh gitu Nyen kadang orang beli kagak. lah neng tuh gitu sih Kadang bapak sih ngelah gay masih. Keknya nong. Bercandaan gede loh. Bercandaan padu masih mirip pengalaman itu. Kengken nih. Kengken. Wah kita teko dah seni anggota yo. Kengken. Aku Pak Didi nah. Aku aja nih. Aku bisa. Apa kadung janji aja tamu lah di sini. Yang mana len pes tak tali nak len makat ah. nah ada nih raga hidup di Gumi Niki. Pariwisata Niki makin paro mangalo duwe. Sane mau duwe ngerincing mau manage. Wih, apa dan memanage waduh, tuh coba bahasa apa dah kadang sing dawang oh. Apa Bahasa mau Badara manage? ro. Mau manage, apa dan memanage menyusup, mengatur. mengatur Ah. nyen kalatur Nah, jam ye kamu oh keramo Mau nak kamu nih ngelah. Boyo aja berjuru kengken. Menurut beli, berjuru tuh hanya dia memberikan mengatur. Ngepah. apa pahe Jadi subuh mekepah gawe tokonya serahang subuh ke masing-masing banjar adat. oh gitu Mau banjar adat sana ngelimbang jadi kan kamu yo ken mapan. masyarakat Mapan konyang ane ada di parayangan ane rago adat tradisi ini mapan gelahang ane madan kramo desa adat setuju. Nah makanya jadi subuh ane ngepong nih banjar nih. Kenapa nih kang Wah banjar nih ngepong. Oh begitu jadi nih hayang nih biar banjar nih angin terus dan nyolahan yang bidang kan berjuru kan. Mau cem berjuru pedalam naik. Jauh nih malu.
Nih kan misalnya perjuruan ini pakai tonton bisa bergicek perjuruan. Oh, Pak. Longan nih satuang. Ah. Udah nyatuang nih jalan tuh nak rado nih jadi kagak nih. Mas aja udah Dong beli. jadi penglingsir ini tuh pemangku titiang. Cake maon titiang lunas sampunang lempas niki. Pelujuru titiang ring manggalo. Ring jero mangkum titiang pinake tetekan pinake penguluning. Ah, benar. Pinake sesuluk. Nah, mangku. Sing dados dan dados bang sing rago ngelangkahin karang. Benar, saja beli. Nah, kita menurut beli. Sing kene beli. Ah, kene. Ngapa nang ada nih raga dini Ah, di jagat ke diri. oh, awak ada di ini nih jani naik di jaga Kediri naik. Yang subuh di Kediri nak di Jawa, ceritanya Kediri di Jawa udah nggak bekalasan usul. Oh, kita coba anggap bahasa kita mani dulu. Hah? Nah, pokoknya gitu. Paling nasibnya. Teman saja kali kayak. Nah, Nyirengan Sapo Margani do. ah, Rakeriano pateh temen ngemaling. keken, patih teman maling. Ah, Tuh, maling mesat sih, maling sajen sih. berarti kan patih, patuh tuh aneh-aneh cara-cara aneh di ditu tuh. Ah, Ah, pakaiannya air long nih medasi. Kalau mau maling, itu maksudnya. Toto gaya tipal masuk polisi nih nih. Man patuh masih cara satuan cerita anak-anak kengken loh. Nyireng Sapo Margani do. Hmm, Ido rakeriano pateh maling sat ken maling saji. maling set. Ah, Yan sang orang maling lu kuduh ini tuh nah. Maling saji jak maling lu kuduh Pak Yuda tuh. Maling saji jak maling lu kuduh gitu yo. Kengken udah ada maling saji. ngajak maling sat. Oh maling Sampai set. nido maling sat. Yes, maling Itu sat. masih Eh. tidak rakeriano pateh agung. Weh, kelincang widagdo wicaksana. Bener? Hmm. Ido rakeriano Eh. pateh madri. Weh, ada nih melung saja. Ane jani lakar ngelar madan peparuman. Ngapa nang ngados Wijakarya bisa moling ido singgih. Ido sang narenato. Keto beli. Pangsingnya ngalang kene, ngalang kaset. Ah, apa nih super jam ya? Boleh jam ya? Oh. Nawakan titiang Ratu Gusti Patih. Titiang taler belen titiangnya sampun saya go dari kering. Jabo menalo. Pacang, nyanggro, risa pemedalan palunguh, cokore dewa turus medala ratu. Turus medala ratu. Rakyatnya patih makarwa. Ya namune ke linggih itu rakeriano patih. Dijo kengalian saya keseman. Pas saja beli. Ngawi bawo, wikan, meranyang. Loh, doyai raton. Ring kenapa parah? Bro, Maris.
Nah tadi lain beli ki anak ibu gede. Lanyani dap-dapeng nih yang tadi nih. Wah, kenten bawa si beli. Jeduk. Masuk dulu dong. Aja semau. Aja kulon. Sini dulu. Satu mesti pasir. Wenten untuk pawecanan durus sengaratu Napi sane jagi pacang kebaosan. Duh, Yai Raden. Ayo kita malu pemak kepatih. Wenang sutindeheng negari. Itu nyen sesana neng dadi para patih nyendut. bangsing sap teken bangsing saudara sap, yang cai lakar tekene. nindih panegarane beli Joane madan nyala ning sesana. Wah, saja beli Ma benar Kang Kadi ngupi kakangku. Di kapan wiha? Nah, mulo saja mulo. buka raos beli nih aneh Buka raos beli nih sing keduduk. saja beli Mangkano juga raksa titaning Narendra. gitu masih cai ngeraksa kapilinggih itu sang narenado ring jagat kediri bangsing sat Makwan cara raos beli nih busan. Ingateng yen masih raga sesaine nunas. saja beli Bangsing di nunas aja ingat. bang inget masih ke swadharmane Banget semayon masih teken swadarmo raga ngelah. saja tuh beli ayo durus sekarang Terus Raja padudu maring panuman. sane mangken wenten galah pine becek pacang ngelar sane mau wasto keparo mungkin nggih sapunika runtuh pawecanan ratu duroseng margi ratu Lumayan. nawakan dia nawakan kayak nangke saya
saya ke Waro Pati Kulun sira Kakang Madri apang wus tegep manca sedaya lah do mijina Nawaga titiang Gusti Patih titiang ocah runtuh pawacanan Palungguh Haratu. Nawaga titiang beli agung. Beli rakaryana Patih Madri mapanan deriki para patih derwene makakalih. Sampun saya rinyang sepemikilan Palungguh Cokaratu. Pati sampun ayat sira seribu pati Pas saja beli. Durus semedal itu. Durus medal Palungguh. warnanu ari wijil sira rakyana Madri natan anu wani Durus. Cengakin, wih, cek aliang saya ke sing man, jak sing idang ngomong, sing ada lawan, jak ngon wakil oleh kapeligi dana, ayo, lurus. Reus pemikilan ingulen mari kanang wetening sabu. Wih, Raga, Kadiang apa ingulen rius angrang suikang rajo buta. Wah, ini ande yang cai. Ring dijer orang tiang saya. Ditolak kalian saya. Ring mercop pada nental wentan sani mersidaya. Di capis patu. Sing adau. Di segado. Sing adau. Di kapal pesiar. Sing adau mas. Sing adau. Oh, dijang alias sing adau. Jak sing adau ane nyayang. Ngidang nyayang. Jak raga. Ya, Jang. Ayo kita mang dong. Nah, Kang tut lampah ingulun kayu mang. Duh, kapan Tijang Juh? Tijang satato sairing ngiring Palungguh. Iratu. Terus Margara tuh. Mari kanang wenang.
tekan kidemak Titiang ratu. ayo atuh naning pariat Itu kapan titiang tuna saya ke? Ring-ring kamping linggih palungoh cokor ratu. Titiang selalu saya ke. Saja beli ratu saya ke. Wah saja. Jaga waspada. Jakti kita ratu. lah teu kita pada kawin keng paman Ya wadah kabus kau. Terus ratu durusan. Titiang ngetut dari lampah palungoh cokor ratu. Durus ratu. Eno saketer Swapa lawan wiweke samantojana walaya Geng-geng tuh udah beli. Tuh dadi menjang-jang-janggal udah beli. Nawa ke titiang. sami Dados dina panggih ke titiang sobawan palu. panjang Menawa wenten sane sungsut ringan berdaya palu cokor ratu. Menawa wenten sane tan manut ring pikayon panggih wadah patut terus Sebagi- ketelu yang pawacana nabi sane kedikayang ring adin titiang lawas pojam durung sematu nah nggih titiang apa mati para kang gedah anake buku paman saja beli. Bener saja buka benarkan pamaning kapening ngelah amesik tepungnya mekeber sing ada lempas atur sing pamane ada lepas nyantekin satu pamane ane baru saja beli nggih nabi wendan
sing saja berat. Ngapa nung wenten? Bisa manida sang narasinya yang Kediri? Mangdo presiden ido ngawang solang ngawaliang ido dewagung istri ido sangat nung mengali kamu ke jagat dirang terkentan aratu. Wah, abi jak bisa diunya nado. Satu obat panjang gitu. Nabi kesane mawinan sapunika. Nabi sane mah kawinan sapunika. Wih. Aduh. Ngapa neng itu dewagung istri? Ukan yo icalon narang Kekatonan ane ngelarang darmo weji meluh mesti anerang mati wong tanpa dosa. saja dong. Ya na sabun itu sabun apian mangke naratu. Weh, Menangis hidup jangan nangis. Nangis nih gitu. berat saja mudah beli. Urusan ada tuh. Nah. Wah, nah. Paman, parokan kedang paman anak paman. Kengken beli. Oh, yen subuh tidak sang nado. Yen subuh munut bisa mani desa. Nah, tuh, kadung togel apa dan angkian gelah ke anggon pohon. Yo madana bakti. Kata pakang batas itu sing kalau mek. Nah, go. Yen sapun diket tapi kayu sing paling cokor Sapun nabi mangke. Urusan arah tuh. Paman baru maju baru pati. Kamu aja paman lungo ke karang keputren, nangkil ring linggih hijau, yo sang diakrat no mangsa. Biar sapun iket teh wenten runtuh pawacanan palungo hara tuh. Wangian tidiang, sami, lungo mereka ring karang keputren. Nah, Sapun iket urus memargi hara tuh. Terus hara tuh. Apa di itu dah? Hah? Apa dah? Ken, Asana layar dah sih. Ken, Tahu di itu dah? dah, Sini ngalah sih. eh, Sini ngalah bendini ngalah. Ken, Di itu ya. bodoh. Wow, apa dah? Hah? Apa dah? Ken, clear tuh. Clear. Red. Ah, Apa sih kalau kamu jadi kekarang keputen. kadang tu kita Tongos nak loh beli. si anak je. Dan segini. Goncangan. Jalan ni. No, saja buku satuan saya. Ingin nih. Ingin dong. Apa dari dulu? Hah? Dulu.
Oh, ini mulut dong muslim bener. Ini karang kepcuk reneng. Ini karang kepukren Cuk, yen asal tongo sesuku asri malah. Sajo ya bumi maju tuh. Nah, Wih, kolam renang misi. kolam renang misi, oh. Misi dapur. Wantileng misi. Panti reception misi. Reception misi. Wih, Tuh lobby nih. Cer. Tuh, Tuh, tuh kamar ke tumpang daso. tumpang daso. Oh, tuh bensin tumpang solas. Oke tuh extra bed. Dia nanti ndok tumpang sio berarti. Oke, Ah, extra bed, extra bed, double Single bed. single bed, double bed, double bed, triple bed, dan bed yang lain. bed. Oke, coba orang awak malu apa pariwisata tuh. Nah, ada Nah, kita tangkel lo malu. segene segitu beli. Ide dua gung istri tangkel. Ide dunaseng ya nih. Enggak Ratu dua gung istri. Titiang talar belen titiang dari ke sampun saya ga. Ngiring sapa margan palunguh cokore dewa durus medala ratu. Riwa umang kanep Bijil sira sang diapat Buasana sarwa Yang subo anak eluh Weh. Mula destuayu pasti mendasar ben kidung anin luput. Kita cara alunan suling itu. Cara Akalani Brata Asiwa latri Kodin dong kodin don kopi nawo Nenten wenten saning ayan Lintang kelis tuayuan palunggu kiratu saja tuh beli. Ayo, turus Udah carakanku kita makar Wah, inggih titiang. Sarong ati titiang sampun saya ke nyanggro mino kadiri sekolah jalan. Latihan sukari tuas kaya Nabi kesane mawe neng. Angayu bagio repi kayu neng palunguh kepada ratu. Sane ngawe gaji tu legun nika sampun nabi. Baga Marung macet tadi permaiswari jangan belum pantas kamu nih kelis tuayuan itu nih. Ceraga ayo amang Duh kapan titiang duh. Titiang nenten je pacang doh miring sa pemargan palu. Titiang sedadu. Awak
Marok pecah kene ratu. Sapunika durus ratu. Ingulon pripaya lumaksana. Nggih, sapunika wenten runtuh pawecanana ratu. Duruseng pamargi ratu. Apa makan dipa tirang Inggih durus napi sane jagi pacang ungu atur uningang marok resikian titiang pinat keparakan doaning parakan punika wangkah paham Kadi wenten sanes saran ke bawah sarana ratu inggih durus lah docaraku Inggih titiang rengak nekang kadingu pitu luwer gar gitu keripik ayo nang palungoh coba ratu yening karma yang titiang bukoyo isekal sane nedang kembang kenten anto redayu palungoh jak seger dot cek seger jak jeget sajo listu ayu lintang listu ayu hatian sukari tuas kaya ngapain musik nih dari silego napi kesane mawinan sapunika nah go sane patut uningan apaan wos manggih prameswari maring kadiri raja risampun ngidem madak dados permaiswari merapian langkah sendiri saja beli urusan satunggal ida puas ida kapanggil disampun ngidem madak nado silih sinungel panjake sami maka jang sumulyo bakti kape ning linggih mal apa tawang ci makawinan bakti ya ipanjak apa ngeramean makawinan bakti mapan arahat ide iso tekening panjak gano tekening panjak oh benar kumatine panjak bakti kelawane asih saja oh ini terus mangkana juga pertama nggoh kasuk nah ngawe suka disupane bakti asih ketemu pasti syukur rahayu kapanggih saja beli kawang ci rahayu
Rah to gede ayu to lancar, yang subuh gede lancar. Pasti lu. Pasti subuh pada seger. Yang subuh seger, mercau. Mercau. Saja beli. Oh, terus. Udah. Carakanku kita makan. Inggih titiang parokan titiang wata bakar. Aden titiang dalor inggih. Kan kadang pareng kita mareng kadiri. Nggih. Sepengerawu titiang enten talar belen titiang Amerika kering karang keputren. Nenten wenten tios. Wadah. Ngiring kapen linggih doagung titiang. Ora kariano pateh mati. Titiang niki boyo nenten kios wanda ngiring. Mina kadir udah bos. Sakti arah tu. Sangrat kiri anu patih. Wanda kadir ada. Yentan mangkano. Lah Lah bakon sirang madri marang ke. Yana sampun iko pekayon palungoh arah tu bangyang titiang mangkin nau kan kapen linggih tidak ora kariano pateh mati. Cantos cepos arah tu. Nawa kan di arah tu. Rakariano pateh madri. Mapanang deriki. Itu doagung istri sampul nyantos. Hari sepengrauh palungoh cokor raka gurus pedalara tu. Pakuloningan iko pati. Pasang tabe sembah sirang patitingan diku. Nawagan di jalan kedua gong istri ledang ngasih surya neng sembah pangembakten titiang mangda neng titiang nenten kekeni sosok pederawu kinten talar tulah pamiti Bangsin kena raja penulah. jodoh di Udah. Wang solawan wak nasi nembang. Paman rakariano pateh madri pamulih sembah pamana ring itu sang yang sinembah benten wow saudara tu Barang kita dinang kilo lawan ingulun. kemudian jadi paman teko mai Muda tumpen dadi mara teko mai. Anak ada apa? nah lurus ngara tu Ingan dikenat Dewi. Apa? Ingulun kadu tedening ngaresing kediri. Nah, sumpah tu. sepengerawu titiang Amerika nenten wenten Teko gel titiang yang mereka tuas yang ada nen. munut bisa mani do sangareng ado nangkil kering aja palungkot cokor ratu terjantan ada tu Lama kana sirenata Dewi Awang Sulan Marikanang Lirah. sepengerawu titiang Amerika mangdane arah tu meresido jemawali mereka ring jagat kita Modula wali ben kemo ke jagat ira. aja beli Cuk. Kagian. Menawa sing salah nekareng ingulun. kemudian bisa paman buka raos buka gitu sing peleh pengelangingan Sing paman yen nakarne. Dot. napi yang makin arah tu Ulun apa anak penjar pareja sinengguh sirenata Dewi Anglar Dharma Weci Sunu calon arang Ya mapan ado neniu. Produk jano panjake pangrinik panjake ngorang. sane nikang arah tu ngelarang sane mewasto Dharma Weci ngeluh mesti angerang jana Mati wong tanpa dosa. aja beli Nah, jo dia.
Iya tenimitannya tan supek sepetak ujar janes ayo. Niko sane mawene panyake sami tan sapinut kawentan ngaratu dari kiring jagat kediri. Mapan ke sinengu ririh. Sino sakti. Madri gitu. Weh, matri cai. Yen mengkene ulahmu. Nah yen ngono ku kene solah cai ne. Mawaruani ulun. Weh, ngono saja. Yang dia tu Brahmanja anak itu anak babu istri. Yen tan kangke Prabu ulun. Danara bidapu. Weh, ngono sing nyitang lah karut. Yen sing itu sangat rau mai tapi nilai itu kertanya altan kayu ngudi Sing lakar hidang, sing lakar makan. Madri. Sakudu-kudu kita tumon. Pindo asu borosan tekapmu. Cuk, yang kene ke dayo caine bina cai buka ikuluk borosan. Mulai bubuka ya cara cicing. Ratna mangali dan harap pemulihan. Tuh, yen ku kene lah kau bicara. Jangan berharap, Udah lah kamu kali kamu ke jangan berharap akan kembali. saja. Tuh, napi yang makin arah tuh. Kan kayu nih udah mau balik ke ring dekat dira. Luar geni dini bemiak. Wih, loda! Nah, nih dia jadi manjo itu Brahmanjo. Nah, tuh mangali kita. Nyai Ratna mangali nyai. Kan mangkano alus sojar. Wih, kedo alus. Yang keto ke alus wakene matur kapening nyai. Kedo ban alus ban nyatuang. Kemudian nyai pangras nyau temunyel wakene. Jadi kita Brahmanto sinau. Cek pangras cek kenyat nyai nyau temunyel wakene. Apa? Apa orangnya apa. Winayo mangkana. Daya gitu Winaya peh. Nuk sekali. Madri pina ke patih. Patuh sateng kata keding Prabu. Nera keriana pateh Madri satinut ring bisa manido sang nato buat nundung nyai uling dini ning kediri. Ya dia sun ngemas akan pati. Nanging Madri beri prayo dan maudi. Kadong angkian wakene angon ngetokan buat nundung nyai. Wake tusing lakar takut, wake tusing lakar makirik. Pinten. Kami makin apa nabi? Durosang. Yai. Maling kotan maling saji. Lah kita amat manggali awang sulan marikanang kira-kira aja. Mangken sampun kalah. Atuh rakariana pateh maka kalih. Nah jadi permane gimana? Jangan teman kali. Ayo durosang. Cak sampun. Wah tangkentan sampun. Woi. Apa? Kengken jaman ngerasang benyai tuh tanah itu berasang tuh jadi tuh kecap-kecap tanahnya malu. Dandang larat tuh. Tuh bawa upahnya ini pemengkong, bengkong nyai bengkong. Mengali. Awang so kita marikan nang diraju. Sudah. Durosang. Cek waliang berikut dekat dira. Ini suku dadi ini tuh. Ini bedadi ini mulai beli nak muluk ini bakal lale. Sama? Kata kita biprayu jumujuk marikan nang kedir. Wadah kalian sampai nemu lawan sirwalu nata dira. Wadah kicang sairi. Ya sampun nikah pikayo na ratu. Durus pemargi ratu. Koncongan.
Nak kengken nih. Lemesang bungut nih. Eh? Segera. Iya. Seneng ratneng menggali nake buku dewo. Dong kada kudu teke dewan main ini diajang memen bi kaden lakar ngabor teluwung jak ngelengi dewo di hadapan mem mana ada wicara apa lautang matur nake buke dewo. Udah ibu, Iwulan urung mangge Prameswari. Ya tenir miantian kelawan sirang Madri. Dong ni dewa uliango gitu. Ipatih Madri ani mayang nake buku dewa gitu. Nah, dewa sumang saya. Lautang, mualik mu dewa kepurian. Meme lakar ngarapan ngane kene ni mamana nake buku meme ni. Nada ngire. Wau mangkan lo, mangenangan pusir walunatu. Riwungos ngerengos sudar nih ratna menggali. Iya. Cai Prabu ke diri raja. Sani du kuna uwe ke anak ibu ke cai. Nyen kaden cai ni walunat tu. Tak. Tatan uruh begitu maling sira walunat tu. Yantan rempah bau kiwa tengen mastakan siwa walunat tu. Tatan mundur pikir sira walunat tu. Halo. Cutat jani candak nyai ane patut nyandak pejalan di Patih Madri. Iya nemuntu deh. Tu magernya nake buku ini. Buat kesaktian ini dewa. Ansos mulai dewa. Lakan nyandak pejalan ini. Iya Madri. Memang antosang dini dipuri. Lautang. Segera. Yo marung datang tuh. Marung datang dong kene yo.
mangki. Tapakan benawang nalu. Pinggala kenu. Alih anan tebogo. Naga buasuki. Silat silut siang ira. Muang bersiwarasan. Muang ki hulun di perayu. Meduan napak ikang pertiwi. Lures. Wah. Apaan hulun gua sanyu kirupo kadi mangki. Prayo. Tanda jurit lawan ke kita matri. Yang kunapa kita tantan menawa tak kita mati. Datang tak kita mati. Rarung anyuk kirupa po kita. Rarung saja nyai ngelekas anaknya bukan nyai doh. Wania kita ngadang ri lampah mulun. Tuh keto bani nyai lakar ngadang ri lampah. Gusten wakene rakri anu madri. Ya dia sunakan pati. Mulun di prayartan mau di. Mungkin jet nyai ngelekas, mungkin jet nyai ngelekas saktian. Sebeten tanah, sedewar langit nih. Gusten wakene papas jadi tuh. Weh. Apa wajah Madri cai apa nih orang cai. Nah, dia ngapa kita? weh, mulo cai cangkah tumangkah, mulo cai Madri. Praya memuncuk maring jagat juga. Weh, ani cai mai ke jagat juga. Yang tuhu kita prawira Yang mati. mulo saja cai wanen, yang saja mulo cai wanen. Mai jadi centok lah. Rengendi harap tak kita. Nah, mai marap. Ren kiwa. Nah, ring kebut. Ren tengan. Nah, ring tengawan. Ren harap. Ring debuan. Maris lurus. Nah, ring belakang, ring ukur, ring belakang. Ring duri. Ring duri. Ento kita prawiro. Lah kita cinentok lawan. Nah, nyani super galak yang saja nyai sakti lan sambungan kancut teh. Nih maro Gusten wakene lawan. ngedengan kau bisa san. Kita sambut. Iya. Ayat no. Aduh.
Apa nios kita pasok? Nanti ulun. Di praya mengucuk maring kayang. Balik. Nên nhớ nhanh và nó đẹp không? Đi mà đủ. Baru-baru. Ayo Titiang. Man kengken buat pejalannya ini. Nyanduk iu pati mati kengken. Nyak selamat. Sampun ampun longgoh cokor ratu sumandang saya ring Titiang. Sampun kasar sami musuh longgohan. Nah, dia stun ketu. Kanden karuan lege nyan kenah memang. Lautan di jani. Ngatak-atak sisian meme bersama. Yana sapunika kayon polonggohi ratu Bangyang Titiang. Ngaukin aden-aden Titiang. Duh, nyai aden-aden makajak. Jalan ke sisiang deweknya ini. Tangkil ring itu sang simu. Wah gitu sisian meme kok gitu pak. Lang kenu di udar dire meme. Dingwang nih jani. Bekang kupingnya ini. Swireh nih jani anak ibu ku meme. Ketibenan nih madan bayu. Panak meme nih ratno menggali uliang. Pangsido anak ibu kenyai ngwalosang buat sakit kena meme ini jani lautan tut uri lampah sire meme Nah tadi ngehang munyin pangandikan nih tani yan nyai ngajak melajajak itu mecek apa kan mau tiktok kan dogen nyai yan kene marah kerasa kresi matur ada ampun apa Arab tan Arab lah wara kedelawan sirem ini
ngeremok aturnya ini kecaro baterai bangkong. Kengken sana nak sing kena titisan. Nah, ini kene laudang. Dut uri lampah sire mimi. Mati nyujur mari kanang dalam. Maring kayangan sitri kamamai. Mbi prayo. Amin sih walulugan lawan sire yang betadi. Sigro. Lautan loh, iring pemarken itane loh. Lu mampah sudah sire walu nat mari kanang sitri gandum. Ngaksa maning ulun batu ke betadi. Tapi pepulun ngaksa maknu kaulaniu atang kilawan siru yang betadi. Sinampuru inaturakan. Ngapan wani amadu-madu ngogah kadi yogan yang bodoh ke betadi. Iya prayo minsesih warenugrari paduke betadi. Lama kanu sidu ngadiruk metemang peguyang-guyang yagat Kediri raja. Moang kanu kadini Kang Yun iwalu nadeng dia. Merapuli sokalu Suang linga-linga pramadu Suastoyo paripurna Noton kejongkot dening Wang ilu-ilu Wariwus Wana niru putaru wantiat Wangalaning semua Riulun ri padu kesirian Lama kanun natan kegeneng sot-sot tupun rau Wasan niru padu kebetan Suat salum ijir Merasa merpeng praja menali motor mereka nang berarti witali apa keju bayu akasuk lintang terang kanu muang surya candi kareng denilu
Siapa nanu wong Prabu wong ngajap rituasi. Siapa menawa Prabu ingkini. Kulun meduke yang petani. Ingsun ruar-ruan walung nateng dilah tangkil lawan yang petani. Mangkana juga keteking sisian-sisian sedayu. Anemah bakti di meduke betari yang mami. Inggih Ratu Yang Betari. Suryaning titiang jagi tangkil ringanggan kulungkuh Yang Betari. Wah, enak si nuluse kriang meduke betari ring sang kaula. Mangdo sweco Yang Betari ngicen titiang pangalugraha. Sekarang sojani. Walun nateng ira osiro Prabu. Lilo rituasiro yang durga luar kaya mampu. Parak lawan. Nangis. Ayo kita manas tak. Sira ibu tahu, Vibraya, asung kerja wara nugrah lawan kalakan. Ngala kena jiwa permanen. Kita pandang. Masuk kini sanding ning baru. Hari santu wadayu sirwalan. Rumasu Siti Mandi dengan angkan sarirantu. Riwus yang betari. Waweh nugrah lawan sirisuh kamu. Suksema titiang Yang Betari. Sampun sweco ngicen pengelugrahaning Gustin titiang nalering titiang. Amin. Tuan lali puih kisirwanan. Ibu pramaning suksma inaturaken ring paduka betari. Sampan sampun nulus si warulugrah yang paduka betari. Walun aju. Wapan kita. Us pawe panugrah. Us sidi pengliakan. Minut. Lumak sana kita juga. Roh akan katin kanang jagat ke diri raja. Lama kana menadi-nadi paguyang-guyang. Ni warak padio saneng temaji. Lurus-lurus melungguh Ratu. Ian mangkanu. Enak palunguh betari. Alunguh maring kayangan. Doyan samangkanu. Moriang mamik lawan kita. Batiu!
Biasane icen penggelu gerajak manyang awak tiang kita mau kebar kan tiang ratu yang putari. Mah benar kada satu rantu paliwara. Yen memetih mare. Tare kebus baru awak memene. Anu gumanti panglugram di yang putari dekenan naki buku ini. Nini bone jani. Tongos anak ibu kumimi walau sang pedih basang ini. Inggih asapun api nya kayon pulonggohi ratu di tiang jak. Sudet sairing. Terus sisian meme persamu. Lane jani dum mari kanan ngalih nyai pilo lendu lendi uyang rarung lautan nyatu desa nak buku bayi. Meme di tengah lautang pangmangan pengliakan laki buku melahang lo bah wiban nyai lo nyen di balai pomun nyen di Marjopati nyen di Setro melahang di ngohang nampang kedo ya maro ya nganggo sampun pawe nugrah tidiang betat ngarana sika memekok payu mogang dwarsana ngastuti sangyang pira ulun sangyang siwu ngalungguh ling mastakan Sangyang Brahma Prajapati alungguh ring sejeroning Padma Redani Sangyang Puluning Setra alungguh ring tapaking kurang Iyan sampun mual ringat ngayadan iya tiga metemahan yang trimurti mangkane kawisesan pun lewat tengah lautang dengkleng ang batisnya ini kelepang layaknya ini pangsayan mangan pengliakan anak ibu lautan jalanan ilahnya kaya ngapa dana madu lolat sangga rukyo gamang sama suara itu sing mama udah si tegal lah bersama itu ngarti kering ngarti lu lama kan itu rasu banyak yakat kejeliran nak bang itu semuanya lo
Layah leb-leban lo. Oh, pangkih soto mari yo. Tuh mari yo sisianan haki buku membi. Ndihin matane. Wangkan juga sirwalunadu. Wan lali mas tahu pancu dulu. Wakulun yang Sri Durga maring wetan wancu. Wang yaring ku maring lor puluhan. Duk semi Durga maring purwa pungwan. Siro sangyang gori Durga maring daksina wantu. Mayu Dewi Durga maring madi. Yai adikku ngenguwet wang pancu bucu. Yai adikku ngardiruk marikan nangwan. Gambah boknya ini lo. Jalan nang lautan ngegolang dik bangkian Melange golan nih. Lautang lo. Lautang majalannya tuh desa nak ke buku dah. Di tongkotnya ini ngardiru maigri. Lautang majalan nak ke bukunya ini. Mau kejang suatok kang sisian mimin nih. Melahang. Jengah, elang, genah ya nih. Masih pada lo. Boleh baru? Ayo dia. Yen kini rinase walunatru. Katan kadi garjik tu rituasi rami ya meme. Titiang nalona sapunika ratu. Yang petari. Enten nanen titiang liang sekali puniki ratu yang. Pangrasang yani Prabu Kediri Rajan kengken rasane puales nih. Nih walunado inan leakan pangtawang rasang janing penegaran yen sing penyah penegaran nirdon kasih nengu walunating dira. Dan cai gede ngakak nah. Mare cai menang kaden ban cai nah. Nenyen kaden cai nih inan leak nih. Pangtawang cai angge titiang. Ah, pangsing meklo dini pangtawang angin rasane melu lautang. Nih, iring anak ibu gelap.
yang baik depan dewek dini sesukat iraga dini naik pangkat artinya tadi asisten balian bidang iraga dari masyarakat jani tadi asisten balian lumayan lah uling di itu iraga man melajah dikit demi sedikit tentang ilmu dong ilmu pengobatan artinya alternatif artinya gitu jani apa sih liur iraga ngonyang waktu mapan subuh Kira jam 12 dari malam lah. Iraga jadi. Jero balian tangkilin jadi nih. Jero balian. Jero balian. Balian, jero balian. Mana gelis nih kok parkirnya? Ini apa bos janji? Bosnya, karena lindung. Nah. Tapi kita melihat. Aduh, kayaknya sakit di kantor. Atau dia ngelatih dari balian. Dia nalik ketua anak dari balian. Yang jalan pas, tekan dua binedo. Jelek malah mulu ada gitu. Yang presiden anakku buku bapak penyegaran anak sakit itu manggil pulang sakit wajah yang senyidang segar orang kalian kusen sakit orang kalian kusen sakit kengkengnya kan mati dia nanya ke ini persentase dia dibawa kuliah ini rumah sakit padahal abang masih kalian persentasenya 99% bakal mati. Coba apapun mengubah keseran itu. Nah, nih kapan apun balian kan sidi waton. Ya, alih ketua iraga dari manusia ini cenggan pas kan sanek pas di permana. Lekat hidup mati. Yang pemeragat manusia di bumi ini mulai nunggu kayak mati. Sakit wala. Janganlah sering kaki rodani sampunan lengung. Sampun yang sampun bisa yang tamu sesu ngasih bakti majang rengi ngaturan tanang sebesar mandene presiden nemu rahayu donya disakit dengan alih maturan kok mau gede-gede ya di segara ngiling rengi dia ni kata patu nah ini jani ini subuh jam waktu ni bapak sudah ninggal ngubatin sang sani sakit ngalaukan ada ini. Coba lemot payunin lo masih ayah kengkeng banget. Sire rago bakti rengi jatuh sudah. Lacur nih. Makanya kasih kan nih. Lah peluk suban nih. Aduh. Tegak, malu karena tegak. Aduh. Mengelepot banyak. Kene bangkennya. Sekondanya bapak ngubate, bapak bakal ngendungin aku ngawenan ya sakit ini. Aku kepilihan lo. Patut ini cek dumun cek. Om Suryo Chandra Tringgan. Sinatu sinari Tringgan. Ini mangkit bidang unsur. Manduk sudah kalah ngepasan sekatis bolong ketek. Ngeteng kok ada ini. Bah, ini ngena di kuku bapak nih. Napi nih kok. Kerana ini ya sakit ini sih gitu. Oke. Tidak dikasih bajang liu lah bes. Oh, saja dong. Pekaknya segagar samping. Wah, patut. Bapak ini masih segagar samping. Dia ngoyong gitu di renang raksasa. Semuleh gitu di kafe ban payunan segar. Sangka nih jadi kali kita nama iya pun ada nyanyi. Tapi nih kok.
aja kok. Kita nama ayah kawan sih. Don, tapi nih kok. Relax kan. Sudah Raga Sen tadi tugas pada Raga Sintang jalan kemudian masuk ke apa? Sen tadi itu sebenarnya. Makin. Nah, bang Sen boleh nyan bapun itu. Bang Sen ngabung dia mau buat main. Nah, jadi bapun bakal nyoba masih. Dia lihat pet segar, sedang tegur. Jadi boleh dilanjut mati. Nah, bang mau bantu, ini kayaknya mau 99% nggak ada hidup nih. Saya ada tulisan apa gitu. Wah, di petanya kan harus hidup kok. Kontak. Oh, mati nih subuh yuk. Melang subuh jani. Tuh kengkeng apa tuh? Subuh kacau ya bang. Aduh. Aduh, semua ngaden supaya nih. Sane mangkin. Kerama sane. Badue. Jani pangkene. Yo ngire suruh madang mati. Kengkeng patut Bolak-balik nih gitu. Apang sing yo sangsara atma ringkas. Patut kaene yo pembersihan. Bersihan, ya. Kaene yo upukara Upukara, pematian yo. Apang sing kan ke bawah si raga sing hitungan anak kami mati sih gitu. Nggih. Aige. Sane krama sane boleh. Kamu Sane mangkin. Mangkin. Mau taki-taki dumun. Mau taki-taki. Mau taki-taki lumun, ini pembersihan nggih. Indaya kita ngopi munas ring jero mangku, mangga siaga ring ajang nggih. Kenapa ke patut pemargin kami? Mangga, jero mangku mancing, boleh togas, kan? Durasi tiang ring jero mangku sane sampun kesudi jagi mersihan watangan durus balik jebos margiang napi sane sampun dados bantang iki ring penegan maka sami balik jebos ri sampuni jero mangku ngomargiang pembersihan tunas titiang mangda melinggih dumun nggih jaga ring kanan kiri sakewanten melinggih Sane pulih tugas panggang jero mangku nggih dumun. Sane siosan manda pengisi dumun. Mangda dangan dan jero mangku jaga pacang ngomargiang sane ke pos. Mane pisan tunas titiang ring sang sane kerauhan entawi sane kerauhan gamel calang perjuru bakamda linmas tunas titiang mangda kegamal dumun inggih ring sisi utawi ring pinggir popage sampun ngeranjing ring tengah puniki Bermangku sana pulih tugas agama dengan soang-soang pagut itu mendawankan sana ngamot tapi pembersihan. Durasi tiang ring sane kerauhan tunas tulung ring pecalang bakamda linmas lan perjuru mangda kegamal dumun dan kalah pemargi pemargi
cek. Tunas titiang ring sanesiosan. Pengiring napi luwere ring sampun ngenahang watangan. Tunas titiang mangde megingsir dumun. Alet-alet makasami. Ri sampone Alet-alet makasami. Sane nanggung itu mandel pegingkir dumun. Manggo dangan semangku mewatan kebersihan. Nggih ring sampun ngenahang watangan megingsir dumun megingsir. Di sampunan mau kenal ayon nih sampunan malih rike ring badung oyong nggih. Mangga Indayang pecalang. Sane wenten yen sampun wenten watangan, sane wenten wantah jero mangku. Jero mangku sareng pecalang lan sane siosan mengingsir dumun. Atur pengiling titiang majang ridena diserang sami. Tio sang ring jero mangku jani jaging ngemargiang pembersihan. Maka sami melinggih dumun. Nggih. siosan dados dumun. Titiang nuna sebetul sareng sami. Kani. Tio sang ring jero mangku jani jaging ngemargiang pembersihan. Titiang nunas mandan melinggih maka sami. Iderane semecon titiang sinarang sami sane wenten kerauhan sampunang ngeranjeng iriki sampunang ngeranjeng rengajeng jaging mariang pembersihan nggih gamel suang-suang malih abisan titiang nunas majang ngeriderane sarang sami raman titiang wargen titiang Indayang sane siosan. ngiring trepti nabi sane sampun kaiguman Margiang tete. antuk dane jero bendese lan projuru make sami ngiring sarang-sarang dados bantang dados paguman irage riki nggih mandhe terti pemargi aci duwe puniki suksma Sane siosan melinggih nggih. Panjang kermangku kemanten. Hari sampun diwakang nike pembersihan nike tete nike margian. Margian ampun ke rumah tuh. Tapi ini ke sepatu. Ya niki itu margian. Kalau kene. Ilengan itu daun incaran yang alis kenahan itu. Mando jangkep ke margian. Margian pun tete. Daun intaran itu dengan alis kena. Niki asam niki margian pun. Muka nih ayap itu. Daun intaran daging daun intaran daging. Benar ngalis nih.
Nggih, iening sampun makesami watangan keni pembersihan tunas titiang siraja sane riki tunas mangda melinggih tumun makesami galah puniki jagi kaambil antuk jeremangku dalang sane siosan tunas titiang mangda melinggih tumun mangda trepi pemargine. Nggih, para tridane sinarong sami. Renggalah wengi becik puniki presiden raga masa 2 jam. Kemawon sedurung punika wenten atur titiang Sumatera pinaka pemakpah malih bos-bos. Tunas lungsur titiang durusang punika melinggih dumun. Pertama mariang dumun upakara pengerti kedua maniside jangkep termaning puput dari sejalan pemargi pula palih pembersihan. Nggih, para tidadare utamanya ne kerama desa dat Lembongan. Asapunika taler rauh ring para penudia penonton aci penyalon arangan. Sane kemargiang bukin nemoning kajang klion kedase ring desa adat Lembongan. Kemauan sedurung titiang matur Sumatera pinirien duga katur pujo pengastung kare. Demugi jadi wastu napi sane pacang kaptiang antuk rati dari senarang sami preside memargi antar tur maning labde karya sidaning don. Om Swastiastu. Nggih. Sane ka pertama dane jeremangku. Sewengkon desa adat Lembongan sabu pinandite sane dahat suciang titiang asapunika taler pinake murdaning jagat Lembongan dane jero mekel dane jero bondese sane wangyang titiang karauhin perjuru sami sane dahat suksemayang titiang tunas lungsur abih titiang jebos ring rakine becek puniki sayo waktu garji tepisan manah titiang napis sane mawinan riantukan kadi babuat titiang utamanya ne perjuru kerauhin keramo sinarang sami preside medaging melarapan antuk pemutus pinake murdaning jagat Lembongan dane jero mekel dane jero bendese kerauhin perjuru keramo sinarang sami ngantos side memargi aci sesolahan penyalon arangan sane sampun suwe pakum nenten kemargian dados side sane mangkin sampun munggah ring awik-awik desa adat duwe ngantos pemargi penyalon arangan puniki aci duwe gumanti kemargian nyabran kalih warse apisan nemoning kajeng klion ke dase napi sane mawinan titiang punike lega titiang enten seduaning calon narang niki ngaturin ide batare dalem pemeka sesunan sane kesiwi antuk krama adat niki side memargi seduaning nike untang tetujon pinake pemulah poh jagat mawit sangkaning wenten tutur niki tutur ring tutur punika munggah sane ke bawah Sabte Durga minapang titiang arang wong weruh langah nak nawang dan ampura dumun niki Sabte Durga
ring dijewit ne medal sane ke bawah sabda durga punika boyo jenenten sios mawit saking ide Batari Uma Kepastu sareng ide Dewi Kali Kemayeng nike sane Kepastu menados raksasa riantukan iwang pemargi purun mayang-mayang okane rare kumare ri sesampune dados durga sideng ngentek ring pertiwi punika nyungsang boyo je sukun ide cokor ide sane ngentek tanah kemaon sirah ide nike ke bawah durga nyungsang di sesampune kadia sapunika seduaning tetadahan ide punika boyo jantan sios wantah layon dan nah antuk krama sidarang sami subakti ring ide Sangyang Widiwasa nganutin kadi tate titining agama tatwa sampun kenten subakti ring ide setate sembahyang napi nike mawinang arang wong padem langah ni mati sakit ane mati wanta ane sampun tutuk tuh utawi umur sampun lingsir sesuen-suen seduaning punika minakadi tetadahan ide punika nak ampun arang pisan edun ide Batari Durga maka kalih nunas panugaring ide Batara Brahma kapaijer aris panugrahan Panca Durga niki ampun sane ka pertama boyo nenten tios Dewi Sawitri Dewi Gayatri Dewi Ganggegori Dewi Saci muang Dewi Gagar Mayang niki dados Panca Durga ide Dewi Sawitri matemahan dados Sri Durga panugrahan punika kesadana wantah warna putih magenah ring kangin utawi purwa sesampun kadia sapunika ide raris Dewi Gayatri menados raris ide Dari Durga magenah ring kelot panugrah ide Batara Brahma sesampun kadia sapunika ide Dewi Ganggegori punika dados mina kadi Talor Durga sane ke bawah Sruki Durga punika magenah ring Pasima Kauh panugrah ide Batara Mahadewa sesampun kadia sapunika ide Dewi Saci Durga magentos aran dari ide mewasta Raji Durga panugrahan ide Batari Wisnu malingih ring utara utawi kaje raris ide Dewi Durga boya jantan sios wantah pertemahan ide Dewi Gagar Mayang niki sane keduta atau kita Dewi Durga maka kali ide Batari Uma dados Durga sareng Kali Kemayeng dados Durga ngewetwang sabda Durga 7 Durga yang ada Panca Durga niki ning ngelimbak ngarianing gering sap-sap merana sarwa penyakit dan niki ampun ketitah sami sang buta ketok tuntui de sang ketuk-tuk tangan anye gamang memedi samar tonya nike sane ngawinang biuta ngawinang pengelara merana ring sewengkon desa pekraman dan sesampun kadia sapunika nike sandang ngewentanan penyalon narang untang tertujuan api nyomnya kedurgan ide maka papitu sangkana wenten keris penunggal sayang teriak sare ang ungmang ang meme kelawaning bapak nike angin nyomnya dan mawi nama wetu calon narang calon ngaraning mata harang ngaraning lebang pasti ke pengiwa kelawaning penengan dan nike mangde maka sami tata sauninge maka patut iraga dados krama dados umat Hindu rikiring Bali nganutin kadi adat istiadat iraga patut subakti ring ide Sangyang Widi ring leluhur ampuna ngubar Batara joh-joh dan Batara Kemulan mantan nike mewasta gedong Kemulan gitu dalam pusat desa permentan rika kadi sapunika nike akedik mina kadi wenten sembramo canan titiang bande maka sami tata sauninge
Napi ne mawinan Dewi dulu, Dewi ni kira jegek. Ya dan sangkana di tiang mapinuna sering ratu dadane sarang sami bakas lanang-lanang yang sampun Dewi Durga yang niki ampun Dewi Durga ngenine lanang-lanang sap yang kurang japana. Ya ben Dewi Durga menci. Ben lebih parah ya dan. Di pet pradene raris sang meraga Dewi niki sampun kebayang-bayang kita perlakukan tidak baik maka mewetulah ke Durgane bangkitlah geni panca rahasia muka dados Durga ampun lupa diri dia menghalalkan segala cara ngeroroh kini wah jauh jatuh balian sakti kemu alih dan inti napi pang nyidang ya pang prakat ani demon jak kurang nanti yang pang madun ya pang nyidang mati dan ada kedurgaan ya ampun medal tadi sapun nika nggih. Nggih nika untuk tujuannya nih pindah ke kasuk semane penyalon narang duwe rakine kadi mangkin. Seduane galah kadi mangkin di tiang katurang galah gitu. Seduane penyalon narang niki patut medaging mudre wawantana upakara muang pengundang layon sampun wenten mangkin di tiang galah ngaturang pengundangan. Aing karatu denarne pemekas sane sampun pawikan minap mincorang sang yang ngaji dasa aksara jadi astun pemangku yang sampun pengiwa pemargene durus dan sapa sireje sane sampun seneng ngelarang dharma weci amati-mati wong tanpa dosa mangkin sampun galah duwe aturang titiang niki pengabih titiang kalih pinaka pengudun yang bener niki jagat lembongan dane jero mekal sarang dane jero bendesa di pet pradit tiang tembak nyaplir bendesa bah ke kiri nyaplir bah mekal bah ya dan nggih mangkin sampun aturang titiang niki wenten 11 banjar niki lembongan titiang ten perlu orang kita niki banjar ambil titiang ring jungut batu dados meriki do kapur tamu banjar kangin ngulah pawak sing abang montor ten meriki ampun kan durus yen sampun arse jagi mintonang watangan titiang wenten asia sia watangan pilih ampun oh ni lu ada ni wani ada bencong kita wenten niki durus pintonin banjar kayu nyen je bisa ngeleyak di banjar kayu banjar kangin keluar kawan meriki sampun mustakil ya rame-rame ini teke nyak nasi leyak tu leyak ring ceningan joh ngapu sampan nu niki wenten watangan sia durus pintonin yenten nyidang watangan titiang niki mekal titiang dados ampun siap tempur niki mekal katosan bete bendesa dados yen bendesa nyidang jero mangku ampunang nampur wikan nggih yenten mersedayang dari ki mari jebos watane iring titiang ring setre sapa sira je kayun minap megenah rike ring soring pura pusah dados nike ring sedok bedangin dados jaga ampun rike tiang lakar riki ngoyong oh. yenten mersedayang watangan bendesa dane jero mekal yang riki balik jebos sering ceningan niki gelintang ceningan niki di jembatannya jaga oh lihat lihat kau ini apa teke kemauan ampura yen lihat tan wenten ni teke bahasa lihat nak wenten tios kemauan ampura tiang tan purun pun dike ngemedala yen kayun melajah ngaliak durus rauh si tiang oh.
6 bulan dan bisa ngeleak niki garansi seumur hidup dalang duwe dan wenten sesari yen sampun kayun melajah durus pangten iraga ngagunga ngajum na uli joh digumi lembongan senter kirang dan kesaktian yen kayun melajah kemauan tekun yakin nike kunci nike kuncine tekun sarang yakin demuan ngaleleak joh banyak terbut melajah kinan bisa ton pistelah Male jebos setiap dan kayun minap dan purun lek saja dane jero Malaysia. Nike duen pengelisir kak selumbung kari. Nggih. Nak yang bani ulan sing dak rame bani bet yang dan. Nggih. Hai nggih. Wantah kadia sapunike mina kadi pengguna di tiang dan wenten sani ngarauhin. Kangnya menawi malih jebos sering margi minap enten durus dados sampun kemawon enten lali tidang lusagung rene pengampura di pet pradene wenten kirang langkung ngantuk titiang matur lugreyang aksamayang sedua titiang kalintang wimuda tuwi wimuda tuner jeroneng tatue tate titi termane sor singgih base nggih pinaku sanane ngatur puniki pengguna titiang sinap pilantung aturang pramusanti om santi om terus Nggih, sok semua jero mangku. Nggih, terus. Sane maduwe omongan, banyak terus. Sane maduwe omong-omongan, terus margiang rauh kesetre lan beleganjur duwene saya gayang. Ngayah tumun. Tunasi tiang sane pondok tirta persimpangan margiang rauh ke sentra iya terus memargi singgi numun Ijan kalah memargi terus elengan tirtas persimpangan kepundut roh ke setor Bates numun
giáo sĩ đang cuốn đến.
Buka ini buka. Ini bang ini. Mau banget di sana. Nang padong. Siapa baju baru. Oke, di Setro Boswood Outlive. Itu nyanyi. Jauh dulu deh. Bantal sumping. Seru jamban ngigel gini. Bondol sumpir. Cang maro pesune, betlah kendeng Aji. Pih mula len mula. Tepuk tangan untuk sekegong yang sangat luar biasa. Len, hebat. Tumben Cang Igel mai kejungut batu mula. Ingat, cip mau pedas yang bisa. Ijel nih. Nih di Lemongan. Oh, orang nih. Siapa pok? Lu nggak manja jenung sap. Lek. Mending kena Cang dunia takon seton di pelabuhan. Dijel niki Pak jungut batu. Dijeng Igel, Riki 10 menit Pak, gitu. Berarti kan kadang jungut batu gitu. Ternyata di Lemon. Oh, tuh bocah di jungut batu orang jai. Ci ngomong sing Cang, lu mau apa nih? Apa orang Cang? Ci jungut batu. Nih kan cing orang. Surya kan Surya. Sentimen pribadi ini. Aja sangkal cida macam-macam. Lemongan gumi sugeh, lemongan gumi kaya. Tepuk tangan untuk Ida Dani sarang sami. Lemongan kaya, sangron nama lu Ida Dani. Ajan ngiring sarang sami, cakupang kare kali Om Swastiastu. Oh, adi si Pak Dini, jak si Pak Ditu nih, Ditu adi menep adi. Oh kiam lah. Pi mula lihat dunian tukang undang hebat. Jantos tiang di Setro, tiang dini ngoyong gitu. Tumben Jani jang nepukin gini. Tukang undang jeruk, minum jeruk. Adio. Hah? Ya nido dani dot melajang lea. Alih tiang.
Begitu? Berarti kan ragane bisa ngeliat. Tumben jani cang ningal leak ngundang leak. Aman. Enjen. Kan tidak boleh makan sesama. Oh gitu kuncinya itu. Tapi le mulut rem metaksu gumi. Metaksu len. Uli ciri khasnya boleh. Apa? Yang dini tuh watangane bisa ngemat 3 hari bisa besing sadar. Sing sadar. Gitu ngiringang sang yang taksu. Apa nih makrano gitu? Apa? Gumi Bali jak gumi Jawa nak melen. Maksudnya? Yang di Jawa bedek congkel tanahnya emas pesu. Mas. Bedek congkel tanahnya batu mulia pesu. Benar. Yang di Bali bedek congkel tanahnya bisa tain cicing pesu. Kewalo engken. Apa? Iraga sengelah niko kita kewalo iraga ngelah adat istiadat seni dan budaya yang adiluhung itu yang kita patut jaga dan lestarikan. Bos jawang cia. Angkat cidung awak-awak ngomong dini ini nak soro nak menak dini. Nak menak. Oh, kau. Sing gitu. Soro nak menak di kalangan ikan soro nak menak nih. Maksudnya? Soro nak atu-atu nih. Atu gal karpet, atu gal aspal, atu gal padang. Coba pikir ijo man ngai setre dadaan gitu. Ku Ih, sing nawang apa? ian busan watangane was ka setre. Ka setre ni gede. Dini len. Apa? Setri. Cenik soal. Ciplaje nih banci deh Ajan. Dijo nih wakjo. Yi, mula seken do. Gumi dini deh sandeng aja gumin cie. Engke gumen ca. Gumin cie di Bangli tuh. Hah? Yang dini depok dekorasi len. Bener. Oh. Dekorasi luang. Sing cara gumin cie. Engken. Bukannya cang igal kamu. Hah? Tuh dekorasi apa misi terpal kita misi tengkok bieh cang gitu. Yi, ngomong ci mekepuk ci mengajarkan seni sing bisa. Yi, kenapa jangan dekorasi bang misi terpal misi ye hulung? Kenapa? Karena jang di Bangli sing lapase. Jang dot menciptakan sebuah tsunami kecil yang membuat para penari berlari. Si tawang cia. Sangkal ya seandainya gumi dini di Nusa Lemongan jauh aja gumen ci di Denpasar. Maksudnya? Dini hebat. Mareket yang di pelabuhan. Jemput tuh aja mobil carry doplang do. Apa? Sing nawang apa? Carry misi terpal tuh. Misi jo kursi. Ternyata gelombang di pasih jak gelombang di darat patuh. Kengken. Di pasir ke bokene jang menek bot, menek keri din jang kene. Ternyata ciri khas anak Nusa itu seni nih? Ye, dojo bangunan, jalan mukir. Sing kedo konsepnya lek barak. Engken. Ampura niki semeton tiangnya oleh Bangli, tumen ngentasen pasir mula kene. Baik, nyejaksan pasirnya dia. Engken. Hanya cigen di Bali sing lapase. Yi. Oh. Sido macam-macam kewalu yang sandengang biarpun dini jalane mukir. Dan malu. Dot oleh. Nah, yang malu. Engken. Apa benyek? Wah. Ada susu di tu. Dot cak sasa tu cingengai kecil. Saka ya sandengan gumen sih jadi ni jo. Apa nih jo? Ye, jang teko mai ke Nusa Lemongan. Satu, tidak mencari yang namanya kemewahan. Begitu? Dua, tidak mencari yang namanya fasilitas. Apa nih Aleh Cak? Apa Aleh Cik? Keramahan masyarakat Lemongan yang sangat luar biasa, itulah yang saya cari. Sangkala yang dini tuh penyangre hebat. Apa nih hebat? Biasa gen. Mareket di pelabuhan seret atau ke Pila. Begitu Pila 221. 221. Tutu one. Benar bahasa Inggris tuh. Oh, cang das membaca tutu. Ngadep Pila apa ngadep tutu di. Ciawa ki saya ngerti itu Pila 221. Kamu cang aja. Begitu kat itu di Pila. Konden 5 menit. Bir teke. Bir gitu dak bir. Bungut ci di Bangli itu do abo main bir. Yang di Bangli mulu keto. Tuh di songan gitu berbunyi nih. Bi jerane kita bang apa bir.
Udah. Bir aji kuda apa bir akhirat jadi ru. Ru tuh nyen. Ru guru artinya. Muridnya ajak minum. Lemah liak sih. Hengen. Ru artinya meninggikan orang gitu sih ngerti. Saya jangan jemak tinggi bu ya. Waduh sih repot sih aja ngomong artinya orang yang lebih tinggi dari kita. Menghormati ya. Kedo ke ngomong ribet aja bungut bangli ini nih. Yi, nemu lo kedo sangkal beda aja gumen cie. Pato. Yi, jang igal ke gumen cie apa man? Apa? Tua. Jang marah ngalet tua, bawa ketombe kolongan canggih langsung. Yang dinilen bir penyangre. Busa nasi ini toleh. Apa? Jang kanti sing bani nunas nasi. Aduh. Misi tulisan pergino saking badong. Jang uli bangli. Wah pikir sing bani jang nunas nasi. Oh berarti Cang tadi. Ijo yo. Cang. Si kan Denpasar. Nyanan uliang nasinya tuh utahang ben. Do. Enggen. Do nasi mal. Adi mal. Gini kan ada menghidangkan nasi di tengah dose. Dobo unik nih enggen sih. Unik set enggak bang seret gitu. Cara kene Cang, ini nasi apa nih? Sangkala to hebat. Hebat. Oh yang dini ber penyangre ya seci tua. Uli dituken bojo. Do ci somong. Yang tren Cange jadi yang biasanya nak ngedar tua di desa-desa Cang di kota ngedar tua. Duh, bukan menurun dan ini derajat desa ci. Orang Cangci. Enggen. Ben mani melalui ci sik Cange. Ke Denpasar. Tren dagang tua jadi glot rumah Cang tuh buat ada dagang tua. Dagang tua jeget bencan. Dagangnya jangan apa tua ke? Tuh dagang jeget bencan itu ngempelin bungut sini tuh. Dagangnya jangan apa tua ke? Kedua. Oh, berarti dagangnya jeget. Meli tua. Yen Cang kamu minimal ngabe peturu selai ke cukup pes. Oh gitu. Tua aja selai bo bak ciman. Cang kamu ajak lelimo urunan. Padom 5.000. Oh. Miskin. Ci meli tua aja selai misi patungan padom 5.000. Ci sing nawang apa kalian melali pok kamu yang ci minum ditu. Ditu tadi bo yang ci minum itu tadi ngisiang bangkiang ngesep bungut. Ini mara manusia tidak patut ditiru, Cai. Maksudnya? Ci menghargai seorang wanita. Enggen. Wanita itu adalah makhluk mulia. Ci melituak di 5.000 bang mengisi bangsiang ngesep bungut, Cai. Bonus saya gitu. Sing ada unduk yang ci menghargai wanita tegak kang wanita nih. Ci ngai ke masa melituak 5.000 bang mengisi bangsiang ngesep bungut. Wanita tuh makhluk mulia dijejang ciota cie. Ini yang ditubet kuloknya. Sing gitu maksudnya Yan. Ini cang nuturin ci. Mungkin. Di mana wanita dilecehkan di sana dunia akan hancur. Apa bukti nih? Contoh. Nah, contoh. Ramayana. Plai banget Dewi Sita ken sang Rahwana apa yang terjadi? Apa? Ngamuk sang Anoman ke Alengkopuro membakar Alengkopuro di mana wanita dilecehkan di sana dunia akan hancur. Tepuk tangan untuk para wanita yang ada di sini. Cang pembela wanita, Ci sebenarnya dari nak muani itu harus melindungi wanita, Cai. Ada. Oh, karena irago nak muani ini nggak boleh lindung. Mencegah dah? Lindung pisago nih makadang ya. Sing ngerti. Contoh kedua. Apa? Mahabharata. Dugan Mahabharata. Lalung ini Dewi Drupadi ken sang satu Korawa apa nih terjadi? Apa? Perang saudara, perang Mahabharata. Di mana wanita dilecehkan di sana dunia akan hancur. Siapa melituak 5.000 ngisi bangkiangnya sebungut pantas banyak gumenci di Denpasar. Kenapa dugan lalung ini Dewi Drupadi ken sang satu Korawa kainnya sing latlah? Kenapa? Karena Dewi Drupadi langganan kain di toko Sulawesi. Denpasar kan sing latlah. Sing kijo sing ada sejarah Cang namang dirobeknya kainnya itu dibungkus itu tangan nyen kaden. Melengah Dewi Drupadi pernah menolong Dewa Kresna saat tangan Dewa Kresna terluka oleh Cakra Sudarsana. Dirobekkanlah seutas kain oleh Dewi Drupadi, seret, dililitkan ke tangan Dewa Kresna. Di sana Dewa Kresna bersabda, wahai kau Dewi Drupadi, di mana kau melihat kehancuran, di mana kau melihat ketidakadilan, panggil namaku 3 kali, sebut aku Siva, aku bukan anak kecil paman. Gitu. Itu kartun.
Oh kartun dong. Itulah apa sebenarnya? Sebut namaku 3 kali. Krishna, Krishna, Krishna. Setelah disebut namanya Krishna 3 kali, akhirnya Krishna sukses membangun Krishna oleh-oleh di Denpasar. Pengtahuan sih sangkal sih macam-macam sih ajak wanita. Sing gitu, sing maksud jange. Enggen. Cie, yang bertimpal ngomong, tuh nak caplok amah langsung. Men keke maksud sih beli tua 5.000 ngisi bangkiangnya sepungut. Beli tua 5.000 ngisi bangkiang apa ya ngisi gitu nak metakon. Bangkiang apa nih? Bangkiang gelasnya bungut sesep, bungut gelasnya sesep. Tuh petang bungut sih. Krishna berkata, oleh-oleh. Cang bisa gitu. Bangkiang gelasnya gisi. Bahasa bangkiang gelasnya gisi, bungut gelasnya sesep. Menci minum keke carane. Tuh. Petang bungut ciwen. Duwak kan kadang ciban cie. Ci kedo le ngomong ci lah persusasran cai benci. Cie, jangan cie otak cie. Dini yang ditua mah kulo ya na. Cing tuh angkala cie dah kedo. Dingah cang malu, cang nak pengalaman pribadi nih. Oh pengalaman pribadi kayak cang gitu. pedidi tuh. Oh. Begitu apa ternyata nih bus jelek. Oh apa nih bus jelek? Oh. Terlalu tuh jelek, bus jelek. Yan kaliwat sebet Jelek. bisa kedek. Adi? Ih bus kaliwat sebet jadi kedek buduh ya kayak. Oh ciga ngerti tuh, cang saya ngerti. Adi gitu. Menci namping rumah sakit Dewi Jiwa itu. Oh. Angkala cie, bus tuh ternyata jelek. Apa nawang? Ci? Apa? Kan bus ngelangan cang minum tuh. Oh. Bus liu cang aleh gitu. Seret baru bangun, kena seret gitu. Ternyata lemot itu teh. Oh. Sehat mulai cang sehat. Oh mabuk sini. Mabuk dan deh. Wih orang mabuk do kan aing misi bus pada. Mabuk cang itu nih. Mabuk. Ah. Ay mulai biasa cang mulai seret, ampakin pintu seret, kurang cangeng lingkuh. Seret gitu. Begitu. Wish. Seret gitu cang. Yang ngelingkuh kurang cangeng dundun cang. Yan mian. Yan, mian, gitu. Yan, mian, gitu. Terus gitu. Adik gitu, apa tuh kurenan cai ini kucit? Adik kucit, mau gitu, mian, cerbangkung deh. Coba, bosingnya bangun ya, terpaksa dengkik cang. Iya. Yan, mian, gitu. Cuk ngedambres tawang ci. Ngedambres engken. Bangun langsung tawang jam kuda nenek jam 4 bertawang ke kepekan main gitu. Oh, udah bener kuran cie emosi ken cai. Cai tidak menghargai wanita cai. Masa cai ngutang kurenan cuma ngempu panak nganyampat ngepel mesain ci pesu mabuk minum ci di sisi mulai ci mabuk ke cuma yan nian. Dingana malu cang yang ngedambres tuh kadang cing mundur kan. Mau langsung les celana seret gitu main gitu langsung. Oh kan bener kuran ci kan melayani ci do. Sing cang nengke. Adio. Hei, nying jangan les celana ke kedeang cang nane. Kan bener kan melayani ci. Tuh bukan bener. Menapa peleh kuran ci banyak les celana? Cang sing rimo. Adi sing rimo dia. Nying jangan les celana ke kedeang. Hah? Hei, cang mai teko nunun nying orang yan mian gitu. Nak basang cange layak kayaknya cang mi. Tunggu jang les celana kuran cange. Ih, menpung les celana kuran ci kudiang. Dengke cang depan cang itu. Ih, banyak les celana kuran ci dengke ci. Amat sakit hati seorang wanita tuh. Masa cie? Banyak tuh kuran ci melayani ci dengan waktu yang capek tuh. Ci saru-saru ci kuran ci yang ci sing demen ken kuran ci cang bang. Maksudnya yang gini? Tuh bo, menci bong les celana kuran ci saru-saru ci tuh. Sing maksudnya jangan aduh ngoren yang ngeles celana cang ngoren ngemi. Men penyak jadi ngeles celana cang saru-saru ci kuran ci. Karena dia ngelakuran keca cici masalah. Tuh bo maksud jangan ci dalam mesti menghargai wanita. Sing ada untuk itu cang menghargai nih. Kurnan nyengai misi melalong. Hah? Tuh bisa kurnan melalong ngai mi. Nyen. Bisa. Kengke. Tuh, aduh kurnan kone melalong ngai mi. Kurnan nye. Sing kuranan jangek sing ngerti nas bedak cie. Apa? Nih bocai kalau mau kepupungan aja ngikal pulas. Iya ngelakurenan. Cang lakurenan. Oh. Cang mabuk. Oh. Begitu dundun cang kuran cange. Oh. Kuran cange mi. Ngujang kuran cange ngeles celana. Duh, adi bisa yung ngai mi misi ngelesin celano. Adi bisa yung mabuk.
Kene nar. Geng. Jang to tuni ngajumang nak Dini. Oh. Karena Dini penyangrene bir. Bir bagus. Kan bener kan? Bener. Ngigal sih yo kan tua, Bang. Oh. Yo mau protes. Enggak. Di Denpasar tua keren gitu. Keren. Begitu yo minum tua kone di Denpasar. Mabuk lah yo. Mabuk. Mulih tepukino kurenane melingkuh. Begitu dunduno yan mian. Emosi kurenane ngeles celana gitu. Oh. Yo padahal dot nagih mie. Oh. Tuh. Engki sudah ada no. Kini. Oh. Kan yang lah kurenan. Begitu kurenan yo kan pulas. Oh. Yo mabuk. Mulai tepukino kurenane pulas dundune. Dundun cang. Yan mian. Kurenane emosi. Begitu ngelesin celana. Oh. Yo nagih mie. Begitu engki lantas. Nih jit cang urto nih. Kan dia mau ngelesin celana. Kekengkena lantas. Dengke aja yang ujang les celano. Wah, jelemu sing sehat nih. Mulu sing sehat. Lamun mau ngelesin celana tuh langsung aja. Aja itu. Tuh. Ajak itu apa? Kene uhu gitu. Sing kanggo, lamun sing kanggo awak, Bang. Ya cik itu masih cin. Cipatu citung cie aja dua nih. Men saja tuh ci sing menghargai wanita, Cai. Aja. Kuli pertama tutur ci bokedo, gen. Aja. Ci. Masa punya yang Emi melalu? Yang les celano. Kene. Ini kurang nancang. Ini kurang nancine. Kurang niban. Adi liu kurang nancang. Nih kan kurang nancang Nih bu kurang nancing. Nih kurang niban. Sing bareng lengah. Nih jang. Oh jang. Dodi itu jang. Enggak. Beleng nyen. Men kuno jang. Dini jang dini. Adi ya. Linggiha. Ijo linggiha. Nih kurang nancang. Oto kurang nancine. Red. Begitu kancang teke. Mene kurnannya jate. Ini kurang nyen. Nyen kaden men. Mencai. Begitu kurnan iban pulas. Nih. Pulas. Melingko. Pulas. Ini mejujuk ada nih. Dona milu nih bang, kone kurnan yo besi. Ini mejujuk ada nih. Oh. Nih kan nuyo sadar pulas gitu. Oh pulas. Nih kuranan pulas. Ini apaan basang nih? Adi mau beling, adi cai gara-gara. Dini jang beling. Suat kurus kurang canggih. Adi suat. Wah apa nih bu? Kurang apa? Masa kuranan tiang kau nih uren. Suat mulai. Adi mulai. Dan Ci yang bisa menghargai ya Rane. Apa? Ci menghargai ada penabur ini hargai nah bedi. Lamu nak menghargai penabuh, nya ada yang cekot abuh negara. Nggak, jangkrik apa? Apa Dan? Nih, sing nawang yen menghargai nawang bener awak ke nawang. Awak nyen. Awak, nawang ada yang penabuh. Busa orain aja Bang Singo. Nyen, Bang Singo. Bang Singo. Oh, Raja Rima. Makanya tuh macam-macam. Nih, maden jangkrik ngibing. Jangkrik ngibing. Demen ngibingin nak ngaimi samila muka celano. Ci ngai gen. Ci ada nih yang menghargai. Hargai kengke. Ketika ada penabuh itu pengenang ci gamelan. Sing ngai bu ketakonin busa pelatih Bang Singo. Engen. Sing ngai gamela meli. Adia. Yen misi ngai gamela pida calon narang. Enggaklah sadar buento ne pingsan. Sing gitu maksudnya gaya nangok ini Cai apa dan geneng. Oh gaya na gendinga ketu na gambela. Wih gendinga. Mulu gitu awak di negara. Awaknya? Awak. Hah? Awak uli negara awak. Hah? Awak uli negara. Hah? Oh. Kengket? Awak uli negara. Awak uli negara. Mentena saja batisi uli je. Bisa uli bangli, ne uli beleleng. Ini si ngerti apa tonyo ne. Yang di negara awak tonyo. Oh bener. Engke. Iya nawa, mulu misi onyo. Sing onyo. Oh ne onyo dan ne onyo, ne aong, ne ungu. Dobo ungu lebih aigi si ngerti apa? Onyo tuh kene, onyanga. Onyanga ada apa? Uli tutuk bates ke tutuk dhuwur awak. Oh, uli tutuk bates ke tutuk dhuwur awak. Oh, berarti ini awak. Yang di Bangli ini nas ada nih. Pato dan pasar ini nas, ini limo, ini batis.
Patuh emplega, patuh. Kengke. Yang di negara nih nas bedak sing ngerti apa? Makengke maksud sini dong. Yen ngorawak tuh mai. Yen kemo iban. Oh, berarti raga iban sesama iban. Sing aduh emplegane no. Yen ngorawak celepa. Yang orang iban pesua. Oh, yang orang awak celepa. Yang orang iban pesua. Oh, yang orang awak celepang. Oh. Yang orang iban pesuang. Pesuang. Oh, berarti yang jakuranane Jumah kini dok. Engen. Bu, awak. Sing. Bu, awak. Bagaimana? Yang aja punya. Bu, iban. Ijo iban. Bener apa di sisi? Beler-beleran nih. Menjahit kita awak celepang, iban pesuang. Di nusul lembongan ngomong gitu awak iban. Mani nak lembongan ke Garut lah beling Banjarawa. Menjahit gitu. Man kena dong awak iban. Beling Banjarawa. Men kengke maksudnya? Kene. Sing ngerti apa emplegane. Yen iban ngorawak main laku abo. Yen iban kengke dah dan doang. Cige saya ngerti kau nyanyi saling jang orang cik. Kene maksud ya cang ngerti. Engen. Berarti yen mai awak. Yen kamu iban. Oh, yen ngorang kamu iban. Nah, yen ngorang saya awak. Nah, tuh mayuro. Maroyo. Aja. Mayuro. Emang ribet kali emang nih orang nih ngomong cuk. Apa dah? Si ngerti tukang setrum nang nese. Adia. Misi cuk tuh. Cuk enggak. Cuk apa tuh? Nih cuk no. Mencari gitu. Nih lemo nih dong malu nae bawa boren ci. Oh bukan enak gendinga. Gendinga ci. Patut nih ada sekegong. Cai dari peregine lan sekegong nih pang membangun kerjasama yang baik. Ada sekegong tugasnya megamel, ci peregine tugasnya ngigel. Jadi bu ada gamelan ci nemles pesu dijel etika ci dari peregine. Aja, berarti ulangi. Ulang nih. Oh gitu. Apa bisa? Misi ngigal. Si ngigal. Berarti ngigal di tengah malu. Si mecelap malu mecelap cai. Celap. Ulang. Gitu. Si boren cang yodo ajak main. Adi siap cinal. Busak engke mecelap. Kebu mecelap. Pangada tanda gamelane mulai. Cai megendeng malu. Oh murahan na mecelap, menggendinga ketu na mecelap ketu nda kan mecelap yo. Jadi menggendinga ise. Isen. Jai. Kunyit. Apa gendinga? Awak sang metakon. Bebas. Oh, Bebas yang penting gending Bali bahasa Bali angon. Oh gendinga Bali. Bebas carojang busan bontol sumping. Oh soroh dedara. Sing kukur non. Dedara tuh kedo ajang-ajang Dedaran gitu nih. Oh tuh bu, berarti bantal sumping awak bolu. Nasi selo. Awak Nyen pasti Bang Singo di belakang. Saja Bang Singo. War kita. Combro. Sekena menggendeng bebas. Apa tadi? Dua tak maru kebita barak maru celak ngetak ta. Gendingan apa kok gitu dong? Len manis. Ngikis-ngikisan sekebede adi ini. Awaknya nyambu sudah. Dua tak maru kebita barak maru celak ngetak tak.
Awak Ruby Gladi. Sing lanjuta gambelah. Gambel. Balin somva. Insalam batalin sama. Apa? Insamela sehisbe. Apa tuh? Apa badan? Awak tuh. Apa badan handsome malah silo simah? Nada gambelah tuh. Insalam sehisbe. Kayak sinawang apa? Cing lang hati ke cidi jenggal nih. Di karpet. Apa? Karpet. Sing gitu. Dijenggal nih, nusul embongan nih. Putawang. Nusul lembongan patuh ceradan gumin awak bagus. Bagus. Di negara sing bisa ngera bagus. Bener. Contoh. Lembongan. Terdiri dari dua suku kata. Apa? Lem dan bongan. Bongan. Sing gitu sih. Sekan. Seken lembongan terdiri dari dua suku kata. Lem dan bongan. Lembongan. Mudah kan? Mana awak ngora apa? Artiang nak gumi Aduh nun awak ngora ngartia. Kan awak ngora. Lembongan terdiri dari dua suku kata. Yen awak ngartianya na pelih sinyidah nyebrang awak. Silem belajar ci beretika. Lembongan, apa mana lembongan? Apa? Lembongan tuh patut teken lumbungan, lumbung tuh artinya wadah. Disinilah ya orang-orang yang mewadahi seni dan budaya yang patut kita lestarikan. Benar sebagai wadah. Busa awak wadahin bu mai uli sanur wadahin. Nah, ini bu kenyahin awak. Di negara nak sing tahen soal. Wah, sing tahen calon narang gitu, Bu. Ada yang lu nek hijau benar nek gitu. Cai wak bu biasa di apa nak? Nak busa di layar di belakang nak bu ngena. Menang. Citu nak gitu, cing ngenyahin. Sing, jangan kini-kini jangan sembani. Oh, cing. Ki carane. Sing ngerti. Bangun. Sing mampu nih. Dan nggih. Tuh. Ini bu sing misu awak. Nak onyo jenis takut awak kemilu takut. Ya nak. Sengken. Maklum. Lemo jembrano, lemo negara. Ci saya calon narang. Yang di Bangli teh saya calon orang besar. Patuh cara dini di Nusa Lembongan calon orang besar. Besar dijo. Dugaannya di Penglipuran calon orang besar. Benar. Oh, dugaannya di Selat Pekan. Oh, tugasnya ada ben calon orang besar di Manuk. Calon orang besar. Cang. Weh, tatasan calon narang besar. Ben, Tuh di Pekan Badung. calon orang besar. Calon narang besar. Ben, Liu. oh, Kayangnya di Sesetan di Sumerto. calon orang besar. Besar tuh kau. Adi cang sing tahan ngigel ke Jembrana nih. Sing tahan cang ngigel ke negara di sini nggak calon narang nih tuh. Nah ben puan kegaina calon narang besar. Besar apa? Besar kemungkinannya batal. Pengbung terakemu. Ara gumi lacur. Lacur negaro. Nelik galak rengas. Negara. Nelik galak rengas, tegas. Ye nak ngomong di negara, celana agak koloha. Ben, Caplaka di pengkola. Ben. Sandal ngangsut di pagaha. Jet ngangah kena tabia. Sing tabia. Yen tabia bangling lah, tabia ada gitu. Yen di negara tabio. Caro di Denpasar bagus, ge. Denpasar singkat padat dan jelas tuh. Apa? Tuh kenen yo Singkat padat dan jelas. Contoh, apa dah kunci? nah cara nenek balik kukul, Lekol, ian balik banyar, lenyar, balik aja, lejo. ian mangku, ku, Apa dah kunci? ian mangku alit, kulit, ian mangku kusama, kusam. Berarti yang ada mangku alit uli kusama, Engge. kulit kusam. Agat sing ado nak maden mangkurap ka di Denpasar. Adi. Kurap daden. Aja. Wadah. Sing ngerti apa? Ajan gumi apa dah kayak gitu. Muni Apa caro yo bagus ge. Ye? Negara nelik galak rengas busa kedeen. Aden gumen iban apa? Apa? Bangli. Bangli. Bang. Barak. Li. Adi gede sih di. Ngan coba aja ading ha. Mungkin. Bang. Barak. Li.
Ciawak cing arti yang gumen timpal. Bang bara li hihihi. Ngoraha bukannya calon orang besar Bangli, ada yang gumi Bang Bara li. Ciawak cing arti yang Bangli na luong artinya. Menapa? Bangli. Bang. Bara. Li. Kedek sini. Kedek na lu ne. Bangli. Bang. Bara. Li. Lingkungan. Bangli. Lingkungan yang merah itu berani dan semangat membangun seni dan budaya yang ada di Bali, itulah Bangli. Oh, pato-pato semangat. Seperti pepatah mengatakan, Enggak. jajuli katos Bangli nih bos, sengol dong. Seperti pepatah mengatakan, Apa? lele ikan ubur. Ubur-ubur ikan lele. Enggak. Ubur-ubur ikan lele. Oh, mau balik. Mau balik. Sing. Munyin ci mau Balen ci mau badeng. Ubur-ubur ikan lele. Loh, Bang. Negara lele. Sendol gong. Sengol dong. Oh, senggol dong yo. Senggol dong. Ada gumenci apa? Dan pasar. Den. Pasar. Dan pasar. Den. Lot. Pasar. Pekan. Dan pasar. Lot pekan. Woi. Keren. Den pasar. Den. Lot. Pasar. Pekan. Den pasar. Lot pekan. Emangnya cing lah pekan? Tuh gede. Pekan apa? Kan Badung. Oh. Pekan apa? Kan Badung. Oh si Badungnya ngelah tuh sing cai. Berarti cing ide bahkan ke Badung. Miskin. Ubur-ubur ikan lele miskin le. Ijo kalajo mang ciku menci pekan ki cing ide. Caro merek nasi di Nusul Lembongan. Apa? Pergi no Badung. Oh. Pekan Badung. Ganti ya dan pasar. Den. Konden. Pasar. Pekan. Den pasar. Konden lah pekan. Cida si bangga. Engken. Cang di Denpasar apa ikon cae? Apa? Baru genen do ikon cae ngerupuk. Ngerupuk apa? Ngerupuk ogo-ogo. Oh ngerupuk ogo-ogo. Oh. Dijo cang ngiterang tuh. Cising nawang di catur muko tuh. Oh di catur muka viral tuh. Viral tuh mesti cek. Ada bodogol tuh. Ogo-ogo hani antia ke di jam 4 tuh. Jam 4 ogo-ogo cang pesu. Oh nawang awak dok. Kene bekson. Ane ngen. Bekson di TikTok ini. Oh ya. Kau bekson yo. Ane tadi kene tuh ogo-ogo. Oh. Hebat keren. Cising nawang ogo-ogo cang tuh. Oh keren tuh. Tuh ogo-ogo. Artinya refleksi stroke. Adia. Ini jarinya kene. Oh di itu cing lintarang oh viral tuh. Di jodoh. Tuh. Hah? Di puputan. Oh puputan apa? Puputan Badung. Beli deh. Subuh bangga kena tuh di catur muko. Puputan Badung. Tapi sing engken, dok. Jangan membela Ci. Ci puputan Badung. Ngelah ada di Denpasar. Nah Diasun pengide. Jangan di Bangli ngelah masih puputan. Apa? Tonggak perjuangan. Tonggak. Puputan penglipuran. Gugurnya Kapten Mudito itu di penglipuran sebagai puputan penglipuran. Ci ngelah puputan. Jembranong lah ci puputan. Ngejek cangjak orto nih. Menang cang. Tuh. Jembrano setiap nak ngelagae langsung main puputan. Puputan apa? Puputan untuk para musanti. Puputan untuk Pramusanti. Menisi puputan terus sing pragat-pragat. Jangan dong. Apa buen ora? Apa ora. Pokoknya nak cang nih paling sugih, cang nih paling lengkap, gumin cai. Boy. Kalau puputan ngelah, pekan ngelah, apa beda sing ngelah? Tuh butuh nih tuh pasti kone. Iya. Cing lah. Pasti. Aduh. Nih seberangin busa pasti hiu bu cai seberangin. Apa? Pasti sanur. Jangan diku sambung nih. Oh pasti kelungkung yuk. Kan awak ke. Di ini masih di sanur nih. Yang di negara bes jo.
Lising lah pasir masih sih. Negaru liu uli kangen neket kau tuh pasir kau nyanga. Pasir? Oh, Menci ijo ngoyong. maksud Di negara uli kangen ket kau pasir. Cita cara batu opong cik ini di durung ngoyong. Maksud ane pesisir tuh pasir kau nyanga. Oh, di lot-lot gitu nih. Uli kangen. Apa? Yeleh. Yehlah. Aja. Yeleh. Bahasa ngalang-ngalang ora yehlah. Yehlah. Yeh kuning. Ya kuning. Banyu biru. Biru. Gili manuk tuh dekat kau pasir. Pasir. Oh, Patuh cik cang liu. tos. Cik kudu lah pasir. Sanur, Ben. Pedang Elak, Ben. Matahari Terbit, Ben. Semawang, Ben. Lebih. Oh. Lebih ki anyar ngelah. Pas lebih ngakuin. Dong yo pasir hiban tuh. Cici nawang apa nih? Man, Lebih yang lah pasnya nyen dari ngakuin cang ngakuin. udah di ngakuin. Oh berarti cang lah pasir. Kayak pasnya sih. Lebih. Bucang ngakuin ngujan ci bareng. Cik kudu lah pasir. Cik. Belegag. Ide sih. Cik gen. Miskin le. Ide. Yuk cing kengken. Diastun cang saya ngelah pasir tapi cang ngelah nih madan penyanding. Cang di Bangli ngelah nih madan danau batur tepato secara pasir sangka ladang anak orang segara danung. Cang di Bangli ngelah nih madan danau batur danau terindah di Bali yang diakui oleh UNESCO menjadi geopark batur cang telah. Cing lah danu. Awak ngelah. Dano beratan. Danu beratan tabanan telah. Bu tabanan bu keberatan awak bang. Oh patuh cara yo pasti nyidang ngakuin. Cik lah danu apa? Non tempe. Awak cing. Ci dari hitungan danau di ini nih. Ingen. Tepuk ci gumi kengken gitu nih. Kengken gumi? Hitungnya gumi ini jani danau hitung ci. Jipo apa ci sing nawang nih? Yan gumine jani sing idang ben rageng hitungan. Man? Nyen kalau udah ngurusang yan gumine bogrubog jara jani. Maka dari itu rago jadi masyarakat kengken patut nih gitu. Oh maksud yo rago suut mekera jani solusi alih mapan bumi gerubuk. Bener. Oh but Sangka suut beci jani mengaku ci paling suge, ci paling luwung. Diastun cang jelek, ci luwung, ci melah. Kewala diastun ya di Denpasar luwung, di negara luwung, di Bangli orang ci jelek, di Bangli orang cang luwung, Denpasar orang cang jelek, negara orang cang jelek. Suwo diraga mekerah masalah kita. Tadi gitu? Ye karena iraga dari masyarakat Bali itu harus bersatu. Bersatu. Nah, yang cang jelek ci luwung, yang supo pada saling mengisi, saling memahami. Ditu iraga kan ngidang nyucuran nih madang kesulitan jagat nangun saat kertilo ke Bali dini di jagat Bali. Oh benar tuh. Sangkala harus saling raket raga menyama. Benar. Cara jani gumine gerubuk ini. Man kengken. Suwot ci mekerah jacang. Man kengken. Ane gumine malu urusang. Kengke cara pang tekek atman cang jaci. Menitung-hitung nih ci. Iba nawang kira-kira apa solusi? Kini cara. Ya nyeberang pusing mungkin. Pedang. Ija ada bot keli jani Tuh bo jani kengke solusi. Kini carane. Ya niraga kal meraga tanggai gerubuk ini sing mungkin. Pusing mungkin. Nah sing idang. Benar. Ngelah tabeng wijang bina besik anim mapus pate. Patih tas karo maguna. Saja. Sap iba. Apa makada gerubuk dawangci? Apa? Uliange ratna mengali kemu ke jagat dirah diraja. Ada. Tuh bobo menyat awak tuh. Walu nada te sakti. Oh. Bisa ngeli. Apa sih bisik-bisik gitu? Sekanan nana. Aja ndo sangkala iraga teh sing dadi menyakiti wanita nih cara Benar. orang ca. Menitung cine. Yan wanita teh tersakiti kini boda dene benyah late gumi. Nih jani paling melah jalan ke Karang Kepatihan tangkir yang linggih hidup Gusti Patih. Mapan rago banyak sing pelut kalau ngitungan apa dana gumi. Benar. Ajo. Mai pasing ngala kasep. Iya. Kamu tangkil ke Karang Kepatihan. Wih Karang Kepatihan. Aja. Karang Kepatihan. Nah, Karang Kepatihan. Nih, jalan. Wak tangkil kapah-kapah. Oh. Benehang iban cimatur. Nak misi gambela biasa sih. Engken. Ding dong ding song ding song. Waduh tuh siap ke bunga cie. Aduh pelan. Adi pebalik cang mau jalan. Cuk pajut gitu. Apa tuh? Bla bla botol. Bla bla botol. Aja. Nih lem bubu menekat ini kan laku oh.
Oh langsung nih. Oh tegangin banjir. Dawa kalih sampun ayas mijel sira serindara pati. Mametang lugra titiang dane Gusti, duaning niki parakan sareng tetiga sampun saya ge. Jaginya penyuwun sepemedalane ne durus medal. Len kadirasa ngiring anak wikan, musriang galang kadirasa bayune. Wijil pun sira rakyana patih daskar maguna mereka nang jagat. Aing mau titiang dane. Turus. Praya lumaksana. Paning kerang acara kanira alau adang. Radio Sang yang surya terangkan mak kedipe madangi kang ribuan seperti jan sang meragawikan saja kengken jo cara sang yang surya ne nyinarin dari buanone pur buah kelawan suah itu nih rasa yang cang yang sebut angkir yang linggih dan Padut Drago iya delong pun sira tabeng dadahan yang jagat kediri wah yang titiang sekadi pewijil danene yuk diangop ngantenin Yus kadang ngerangsek unang raja busana bile-bile ngerangsek unang ke busanan keperpatihan dan wenten sekadinya mepado pangihin titiang oh enak gitu cerakku titiang aradu titiang Ragu, ayo dia. Enak mangke jadanin ulun. Minap dereng dijadara kang titiang angandane melinggih. Yon, mari wontenin catus pada kaya apa sira. Ring catus pada Iyon ring catus pada Sarinara pati sangyang catur muka katone di luar kadi sangyang catur muka mapelemahkan ring angandani Gusti Pati Don mari samudra kaya apa wah di pasir ke ha di pasir caranya yen rerahang titiang dan Gusti Pati ring samudra waluyo kadi sangyang baruna mapelemahan ring palungguh Gusti Pati ayo kita muji tulus kata kaing beraya duh kapan titiang purun mamuji duaning sapunika kawentanane sanedon titiang ratu ayo titiang ingking puanika tuan tu berpayu lumaris Durus si Ratu memargi titiang iring angka desa pemargaan Palungguh Gusti Durus patut rekan
lawan asik mawa parapu tinak tanang wirang boy, keras aja. Makajangawa kati. Makajangawa. Ya. Oh, gitu. Apa artinya itu? Cai sangkal pelajar lagi mang tangkil. Jedo. Oh, duran doh, isin duran ya. Oh, isinin duran. Angge, wawanin Gusti Pade, ampuro. Jedo. Duran doh. Itu cai ini hal. Oh, that's right. Apa? Yeah. Ayo, tunaning parian nu. Apa tuh dawo? Ayo nunanin pariatne. De cai tuna siaga. Kengke awak masaud. That's right. That's right. Beneran deh. Awak blog deh. Ayo di tiang iring. Ayo di tiang ngiring. Ngiring gitu. Ngiring mangkin mejangeran. Waduh. Adi ngiring makin mejangiran. Ngiring gitu. Durus palungguh memargi di tiang iring. Oh, durus palungguh memargi di tiang iring. Duh, cai. Oh iya. Tomare sakti kancut Gusti Padeh sakti kanti kertas tenas parekane sing gitu. Adi Padeh nyajang-nyajangin itu. Lan subuh celegonga di tu ada adengnya. Ye di tiang tu. Siaga. Nge sampun saya ke di tiang. Duh kapan di tiang tuna saya ke jaki ngiring palungut ane Gusti Padeh. Oh, jidu. Oh, durano. Oh, aja semua. Duran semua. Woi, dong, cai dong. Oh, ingat yang bom lajah husan. Tanang wirang. Iso pari lampah kun sira karyan Padeh. Wodi kare ngot petian sakung mapindo para kuring surat. Si benar lah Cirakel itu goyang. Lawa ning wiwekane ngayu. Inggih aradu Gusti Padeh. Lugarayang minekadi titiang taler seraya kanten titiang. Minabde ritat kale tangkel irikiring karang kepadehan. Megegonjakan iring titiang palungguh Gusti. Boyo je titiang purun permada. Kewanten niko anggen titiang nyugjugin
kayun palungguh Gusti. Duane yen ton titiang beda kaya-kayeng lagi Kang Tato Wadana. Luwer kadi Sangyang Surya ketawa dening mega rem-rem Tato Wadanan palungguh Gusti. Napi wenten sungsut ring kayun, sungsut ring atnyana, durus bawosang sareng panjake aratu. Cara kuku makut ini. Nunas lu tiang aratu. Mangkir nganaken sojar siru. Nawak rapi di tiang ojar del pewacana dane paman aja delu dong jani beng-beng dingahang ace kel kado raosang teken paman. Apaan genoi kanang jagat. Lantas adone dini dijagate minap subuk nyen paman nawa. No sing salwe kramonio siru walun atu dira. Sing ada jelen yen paman ulian wuk jagate ulian ya walun ade ngai bencana ngeruk kanti becel dini di jagat kediri. Apa siru walun atu dira hangelaraken ikanang anelo. Anesti nerang jano ajugik ngangeraken marit kanang jagat rayu. Sing jadelen mule walun ateng dirah pinake nare singgeng jagat dirah dirajene ane ngelarang ajuge kaneluh ane sian nerang jano ngai sengsara baya garupuk jagat dini di Kediri paman. Surut mati ning wong dan podo kadirasa sing suwut sing medemet ngematiang anake ani sing lah peleh dini di jagat Kediri. Rancen ku maling kawat maling saji maling tawan juga patih madri riwus kasorakan dening siro sisian walun. Kadirasa telak subuh semeton acene bau tanda mandiri panca pengawane maling saji maling tawon demang demung sudarsana ketekaning patih mandiri juga ngelemak ngemasine madan palas terep rimangke ningulun rimangat inake tabeng wijan macan gading jagat Kediri. Duaning mangke ni ratu sampun eling ring angge. Iratu dados macan gadenge iri kiring jagat Kediri titiang mangkin. Pinake panjak Kediri raja matur ring palungguh Gusti. Ring dijo malih titiang jagi ngantongan padewekan yen den ring linggih Gusti Patih. Yen dados sunat titiang wirangang jagat ratu. Dan sempal bahu kiwa dengan mastaka sira daskar mula pinake kasatriya mau tamene nelaning bumi yen sing pah keles nen bahu kiwa bahu tengen keles kadirasa Prabu Nida uling anggo sarira sing kalma wali mai ke jagat Kediri raja. Wah yen sampun kene titian jumpu. Ingulun nadan mundur angatat kawisesan sira walun ati. Dane Gusti Patih sing jeke mekire katapakan Des ngarepen kawisesan yo iwalun ati. Kagiyo. Wah, yang lama kana sini. Lah, dan uri lampahi ngulun kayu. Nah,
Yen subuh lantas gitu paman apa buih nantosan paman? Maik, tutut ang beno lakar gemu ke jagat dira. Inggih ya kadi sapunika pekayunan linggih dane Gusti Patih. Titiang dados parakan api gunan parakane. Parakan ditirike kuyeyen dan tios serta parak linggih dane Gusti Patih. Yani ratu memargi titiang sayaga jagi pacang iringan. Lurus memargi sampuna malih mapilih dewasa yang dados sunasi tiang rahina mangkin iring di tiang merika ke jagat dirah aratu. Ragu. Iya. Mujuk mari kanang wisma niyo siro walunan. Nah, iyan subuh kini nyak pepadeh ke kadiraso di pebancange kaljang. Adi gitu? Nah. Karena nyak melane ngani madan gumi, nyak melane ngani madan panjang. Iyan subuh nyak laris memargi ke jagat dirah, cangkal ngiringan sing malu cikengken. Pato milu. Cikengken. Wah, sajil. Iyan subuh kita jalan. Gas. Wah, arakan mangiring lara paning bakti lawan ase kemaparapu. Jajar luar pewayangan. Nawak di tiang dan Aku. Ini di tiang. Sampun prabdo mari kanang jadus Patih. Subuh lantas dekat ini paman di pempatan agung nek sing kan merasa yang ngiring anak kewi. Nah. Oh, no dondong watang agrok. Oh, no suaraning sono angau-ngau. Pirang dane Gusti Patih wendan raris munyin kuluk sade ngulun-ngulun kraung-kraung. Menawa dating mawi sesuk sira walun adu sira. Mulu saja mulu kuwi sejan ya walun ado. Mapan sampun ritelengin latri. Dino ayu desto sadu. Desto ingranang desti. Sadu ingranang sadu. Mapan subuh di tengah lemang walung nateng dirang melarang sane mewasto desto sadu. Pinako duasan gumi ini janini madan desto kelawaning sade. Nah, desto ingaraning desti sade ingaraning upat. Nah, desti kelawan upate mah palu jani petang nene. Ya dia ningulun nadan mundur angan adan. Iratu nentan jagi pacang mundur atapak yang sampun jagi pacang melaning jagat. Bagian! Jago! Iya, aduh di dia. Sampun nyumbang hidor buana. Kadi rasa api ning hidor buana. Kadi dabuan pada rebos. Oleh cik keliaku mie. Melenan. Menawa sisian walun ate dirah jago. Minap nih rares sisiane walun ado menjago dini makajang. Itu makado melena gumi. Oh. Jago. Ngit dia. Pomo kita angguloro kusa. Apa ning ulun bipayu angun seraken mantra sini. Aliang sarano. Sarano. Sekar. Udah, padang aling. Oh, aling. Uli padang itangen serano. Radio!
Jeraku. Nggih, dia. Ayo tunaning pariat. Duh kapan titiang purun tuna saya ke tuna pariatna ngiring angandani. Ya, dan uri lampah ngulun kayu mang. Durus memargi durus titiang iringang. Siglo. Rune jajar luir pewayangan. Demang ikel. Bahang sang yang bayu. Jeraku. Nggih, Didang. Titian sampun prapto mereka nang wismonio siru. Walunat. Yen sing pelih ban beno nerko subuh lantas neket dini diumahi walunaten. Oh, no katon taruh kepoh. Mereka nang wismonio. Nih ceciren anak wikan ado lantas taruh kepuh kelapit ke lalu ingin. Oh, no geni anguliang ngapa-ngapa. Ado api lantas mekebor-kebor lantas nyiriang nemadan kewisesan. Rimangke lo enak pada cedonan marwontenin tuntukin taruh. Tuh cingakin dimuncuk punyan kayu ni gede. Oh no, jeruan limpo wong tanpa dosa. Weh kadirasa mebungo punyan bingine aji paparu. Mebangsing punyan bingine aji usus manusia. Limputlah megantung ditu di punyan bingin. Sorot basang wayah. Saja basang wayah basang muda. Wih. Oh no, paksi gagak nguang sulakan ikang roh. Ada lantas kedes kuah ngutah kang gedek itu dimuncuk kayu bingin. Aduh. Rimangke, sedanin mereka nang soreng taruh. Dodo lenyen paman ada lantas dibeten tek-tekan gede paman. Oh no, ulun wong tanpa dosa. Bukan konyang lantas totono tulang-tulangi manusia sirah imanusa tengkorake masusun kengken jacara bebatuan mirip nih panjak di Kediri nih panjak Kediri nyaman ragone saja waluna tengira nyai waluna tengira. Wah, siro rimangke. Lah enak pada ngujelakin kawi sayanti. Lan jani pada edengang kawi sesane. Iya, tegi tabeng wijan macan gading jagat Kediri. Sampun prapto mereka nang wismoni. Nih pinake macan gading Kediri raja nih subuh teko napak dinindi natah idewo nih mapan ingulun sampun weruh di kawasian mapan tiang subuh nawang kawisesan idewo nih itu puwah penugrahan maring setu wano mayu. Oleh panugarakan di dewa itu di tengah yang sedara ganda mayu. Bawah penugrahan mereka nang yayaning siro. Durga Bairawi. Yang Durga Bairawi ani ngemangi dewa panugarakan. Lama kana sida mengarani calonar. Itu lantas sida di dewa nincap binekadi kawisesan mengarani calonar. Yon kita metu mereka nang netron tu makarwo. Yon pesu api uli penyingakan ni dewa ni buka dadua. Braleak Brahma tengaran. Leak Brahma tengaradan. Yon kita metu mereka nang karnan tu makakali. Uli di kopeng ni dewa ni pesu api. Liak Brahma kalantaka tangaran. Berah kemo kalan take sehingga ada lehen. Yon kita metu geni. Mari kenang
Telapakan kagitu. Bentar ikang Ibu Pertiwi. Uli telapakan bade si dewa ning idang kadirasa masuang api ditu bentar mepiakan Ibu Pertiwi deh. Metu akno mengaran liak gundul. Pasu uli di tengah tanah madan leak kunul. Walu naten dirah. Walu naten dirah idewa. Kadiang apa menang juga gitu. Dadi jak menang nang sing ada pasaut idewa nek kapining diang. Mana mau di kita atanding kau sesan lawan siro. Terus karo magunu. Mirip jereh idewa kalma tanding juret kapining tiang. Kene para ratune didirah. Jago. Tiang du. Gile akno maring wismonio siro walu nati. Wah yang kini ponal lah ini du. Nal. Nal. Borain paling Jang betuyuh ngarti yang uling turi jani ci meneh. Borain paling takut win awak dunde. Ada Nal. Nah, bu ada saja. Gamelan itu ada iki. Aduh nangan cuci. Ada Nal. Gusti Bade. Nah, Kengen. arahan kita kapilayu. Orang kayak dane Gusti Bade. Sing nepuin apu pengberak. Wadah. Coba ajak dadu. Antos. Nyo rencing antos. Tuh galar. Kengen. Apa depo ciri tu? Sampun ngerok tu. Wadah, apa ngerok? Biko. Korok gitu. Hah? Yan temangke. Amet kan kat genir. Buru Gusti Bade. Bisa. Wah sing kan ngedeng keris. Wadah. Si biasa ngedeng patin tambah. Ada dong. Wah. Ya niki ngenen niki jo tetanus. Tadi tetanus Amah bara. Si macam-macam pusaka pingit tuh. Pusaku kerang. Walu nado dira. Walun nadoi dewa. Mangke tonton pisakanku. Ne jani dole nenen pusaka sing bunga kel mancut jiwan permanani dewa. Apaan kat ganiro? Muncul tunggal rai roru. Weh, ne dolek pusaka pingit mamuncul kabesek rai nih daduh. Maring muncul. Aksaranya ang umat. Dimuncuk pusakane misi aksara aneh ke bawah sang ang kalawane mah. Linggonio sangyang Pasupati. Para lingganido sangyang Pasupati sing adele. Maring rainya aksaranya ang dui aksar panugrahan sangyang akasa lawan. Dirain pusakane misi masih aksara ane ke bawah sang kalawaning pinake akase kalawaning pertiwi. Ngawaknya sangyang kalandake. Pawakan itu sing yo adelen sangyang kalandake. Maring dento melinge hidup yang kalau mesti.
Lingga kita sang kalau merdiu. Mangke dan pariwanda pecah. Itu dosiru dos karuman. Wah, sing buhungan mati Dewa Jani. Mula dikliman tiangi Dewa Lakar mati. Kang Kresna mengadap sapari pauman. Saksana! Alon dane Gusti Pati, alon. Motum piak moko rang api ne pesiate. Kedua alon. Aduh ki kalaning koye. Atur nian mo atuh poti. Saksana! Kodong, ngapa kita pati keping mulai? Mai, oh dadanku. Kalau kita sih, udah, jangan setan. Kalau pergali, ya soyaksi. Untuk kita di waktu catur kepala ini Ratedas Mulat koi sesan Walulat diarius Hanya diri pemenanti Jololah Aku sakit Kosor kulak sarung musuhku Sarwa senjata kemah lawan sarirangku
Udah putih. Lumayan awak salirangku. Marupu aku putih ayu. Rap, godar sarwa membukan ring aku ni calon orang. Marupu aku ayu nulis. Matu kuni, kamu itu saking sultan kekiwatan. Ang surya jawa di netraku. Asing dinilang. Adak sang, tanpa jiwa, tanpa baik, tanpa sakti. Apaan? Aku ini calon orang. Mereju jadi rupaku. Silungan kuping ketilaksi. Ibrahim, jujur mereka nang sentra kandung bayi. Ibrahim, wanu cilaksana. Oleh lo cita lawan anak sisi sedaya. Tino, kemarin saya tukang lumayan. Masih bangak kemarin boleh. Pangkatan ini, Rehus, ngoras kunang raja busanya. Rehus, wanyu cilaksana.
Masih Rabi Praya. Mengalahkan. Kalau lu dulu mengatakan untuk kau belok. Yo, campur katakanlah bodoh campur bos enggak mereka nangasi. Ya deh. Masih ramah ke Praya. Mengalahkan. Mengeriakan Sangyang Cakra Guni Wisesa Pinaka Unudu malu mereka nang sodesan Dia di sini. Beri Praya. Mengelarakan. Mengeriakan Sangyang Catur Geni Wisesa. Langsung satu. Langsung gering. Wang. Pakiwi maring kanang. Lapakan sukunku. Wang! Bagu mereka nang patakan batisku. Wang! Kuminang mereka nang socan batisku. Wang! Bungan mereka nang lututku. Wang! Pupus mereka nang pahanku. Mereka nang surga. Gini aku bisa mereka nang telapakan tanganku kali. Ini kau. Mereka nang susunku kali. Gini muluk mereka nang lambik. Gini bantu mereka nang hilahku. Gini payung maring kanang sungguh. Gini cakrupan maring kanang socan kukari. Gini kuera maring kanang kangan kukari. Gini aku maring kanang pengadakanku. Hei! Ini aku anggap pengencakan. Terus benek! Terus Don. Siap. Ya nandu kering praktu mereka nang luhur. Kering badara surya kita marang. Soalnya lu kering. Soalnya butuh kalau dulu. Justru kerangkan. Soalnya pedak kita pemutra manusia. Kesang. Besar, lebur, lebur. Apaan aku pedang makan gini? Orang akan kau Wisesa. Dia tolak kita Praya. Orang tu dia uri lelampar tersirun tak sekarang maguna. Orang ni. Orang nanti terkidam. Tuhan yang kenapa kita kapir kita yang mulai. Ada.
Banyak dirupa kita menjadi panas padi raci. Ulun tak mau di. Adan dia kau bisa lawan kuat sini. Wati lagi. Biprai. Udah tangkal marah haneng yang kan. Bipariam itu warna kerampadku yang bertarik. Maning coba kau kunang juga. Ngarano yang misembah. Maning coba kau kunang juga. Semua ulun prasangge angkah yokan palungguh palka batal ulun amin desi ledang tumutun maring sunyi lukun ngatak maring matian yang bumi anu pamintan tu manusia om kesabung sampuni nama Yesus ang gadis ang kesane wong kaumay. Wadian ku meturgati di kanang purti mitali. Wapah tinju bayu kaselitang terangkan moy kang suri cualu. Syok saya. Dia kita mengajak-ajak sayang gandum di perayaan itu sekerti warung akura. Opan kita, pengalas di perayaan anak duit lawan sirutas sekarang. Ia tajam makanya. Muang isi sayang gandum pertu warung gerak lawan. Jadi
Jepang sadukan iman mata lawan. Manusia sakti. Walah lawan kau sesak. Wan sampun sira samyang gane ketuan kula. Ayo tu de payah. Sakaya. Wan sampun keluar negara lawan sira kita sayang kan. Lah makin itu makan. Warap kedepungan sudah baca. Sama kali seluruh kan. Yang padu kebenaran yang ayo bagi itu seluruh kayu mangki. Ribus warun kurang pada yang betul. Mangki bagi memuai beperayaan di luar panas pati raji. Kamu lupa yang aturakan peramaan semua pada yang betul. Tonton mangki manusia ini. Walau mati dia. Ayo, orang akan berat makan. Dah hendak cepat. Kotak semua teknik besar tu. Oh nak dengar but siru walu nanti kayu mah. Apaan mangke di perayu siru samyang kan. Aduh mari kaya. Donasi yang rikala matantang sarang barong ide ratu gede sampunan sange kerauhan kemedalan dumun risampun wentan gamalan memendet durus margian sang sani kerauhan menang dumun menang. Angkatan berapa? Kami kopi olas silunarang Mangke Mangurip kesirah Nangi Orewus makan Atak paru watwantu bersama Otak makin para siswa tersedai sepanjang. Kebun.
Robot di Cilarang. Saya aja menang Dumon. Inge. Watak bersama Wadwanti. Watak bersama. Mangkin nuwun kamal nuwun sangsane kerawuhan. Melingge sarang sami melingge. Melingge jagi memendet oleh jebos. Pecalang limas bakamda. Mangkin durus medal daratane. Memendet. Durus memendet sabun. Pengayang masalah meriki jaga kemantan saking dori. Jermanku seyagang wangsuh pada ide Ratu Gede Mangda dan suwe malih jebos. Jaga mangkin ke niki tabuh mendet jadi husan mangkin jaga temun jaga.
Durasi tiang ring area. Mari bisa durasi tiang sani modoya ngomong-ngomongan saking Tumi Rauh Komando itu merupakan tanggung jawab lurus panjang sani mati. Kalian jatuh sebut jatuh. Wah, Pak Yuda, rombongan pun ke malu Pak Yuda. Dedung Mali City, tawenkan sane pondok dedung Mali City. Iya. Iya, terus.